Avivinga la fianga po ali moteli sala fai ma le sunga ya fo tali pope ya ni vai ngata tu fa fianga luas fulvar minute o te nei le tu lai vai na tu na o to e ola tu ta to anga pe ona ma tu fa silang momo sa ia sta ma inga lunga la titi ale sa fai ile tato internet ia le to fa fo si el termine ia le la o to mo tato e vai vanga o tai au tato ko kala mele atal tai au na tala pel tato lenda e ta u fo tato fa so ia wa ini si la sa tupu pe la mon mausta male mai Hawke's Bay ia la sa tupu ia la to ia la wa o ina no winga la o ia se tanga to la tu no le Hawke's Bay to fa ina tau fa vale fa pe to sa sa vo le mo la to le zona men tupu mo fa pe o le wa fa yo pe pai ia ale wa sa uta no mai ya ave foi mo pe pa o te le do te no fo mo ta vona fa isa uia tama isa i ringa po ai le tangata o le tu ta u ana me fa pene u ta to malama fo im ta to i loa i men tupu ma le fe ma sa ta to tala noi e te tau ana fa isa i ringa mo moe le i fatinoa ia to inga me fa pe mo i pe le mo pe ona fa to tau na vai pe si official le tangata ia po ye fo ni fa mo fo le po fisi me la fe ngal vengai nga uma fa pena ia ole tato leina la to fa wa ia na minuti ona fa fonga le nei tato tala o ta longa ia mta pu ale tupu mai pe ole fa uma to mta pu le tupu mai sam o vai nga uma ye te alu su alu no official immigration la fa pe to fa vale fa sa Australia alu no official le hai komisina Australia Samoa fe silia yo lo itang Samoa lo fa ngal ngai pe ise por kala me fa pe lo fa ya mo Australia matala ia fa pe New Zealand le fa tu mal tau fa vale alu official immigration a New Zealand Samoa ia po official ai komisina a New Zealand Samoa fa matala ia o le mele le tupu le wa te le tangata le fa pe fa pe foi fa pe ato na nei le va lima le fiafi ia ta o tu ia elva ia na vi for company va e sto vale le na va de tele o mentes fa ia lo sai di ele inga ia pe te ava pe le fa ia pe te no ele le o ta uta e lo pet fatu da ta pe so le sivio pe lo na ngau fo ia io vai tele ia au sai di ringa o ele se me va pe ma le si va ta ona i lo le a fa to se la tu pe na ta pa tanga le o fasila ya tia e tongi mal pase se na tongi mal pase se le to se la ulia na tonua e wala ta mai na si wa va pe mai le tu so la mai mal to se la ya va lo va so du mai yo na nei le va o fe mal tu pe tongi e au tio fo se le ro e tangata nei ia le aso ta una fasile o fe la le va o fe mo te oi ia ona vi longa unga ona tangata ia ele ia masa sina ma fa fo ile se ivili pe sa o ile official malanga pe ile fa le le aso le masa sina tau se mam lama se vai fa pena asa ho e fa pena la mas passa se tolse la ta mal fa no fo se di usila mal fa mai to sia ki foi di tu ve te le ia nga mo le ga iluma ia fa uma to ilm ta pule ia ele ta tau lava ona fa se na ile si a fa se ia ia la wala faila o ya sai linga a o ile i oi se tau fa vale fa pe fa pe o lo tu pu ale la to o le fa pe masina fo le fo to fa longo ye se me fa pe e ila la unga inga te fa ia la o tialu tangata le o fa sala mai me fa pe o tialu ma se mo fo awa va tu bo el best amatala so fo via yo patalo fo so ga Reverend e rume pio mo fatua le mafuta mai na lo le moto i saute ya ona vale mafuta mai o pito no una te lele ya vole lo saman yo la so ya wai ya to tele voi tangata le moto i saute e mai sale pito ulunga i no ya plene mano ta la i mai nei ai ta tele vai ese il fai volesse ulina a maul fai va nei le tala ye nei to tala il verso le te verso le te verso fo sto tu fa non ta pe pana le sto fa ta to on ta yo fa tai tele ya auto le subscribe il tato tato YouTube fa fena i lo
WhatsApp ua foi le ua yel tangata le tatou friends o le YouTube. Ai la tu lunga le YouTube channel ai vai la mu le va fa mau le. Yeah. E ta uma ye ya ve o tatou paanga. E te tango lo o omi. Sui lo male lanu pa e uri lo ai tu o lo male ti ku i subscribed. Al time nei da la ya na subscribe na ya na mu na fa mai o omi fa mole la tu lunga le YouTube channel Samo Capital Radio na tango lo o omi fa mau mu na. Yeah. Sui lo le lanu fa tai tele ya o to le o mana omi. Na tai lava ya le ma o lava o tele lava na tatou o ye. Yeah. A futa mai lunga le tatou YouTube channel ya fa pe le tatou Facebook. Yo e ni tatou fu vai atu ya le sunga ya Netta Singh. Yeah. Ya Olina Lui ya fa pe fo ya Metinia Tanao. Ya fa malu lua tua I to suafa. Ya I te wase atu suafa ya o le sunga ya Emi pali I po mau. Ya o va vetere lunga tatou ya ia ma auto malava na mafuta ma temi nei I tatou Facebook ma tatou YouTube ia to fa malu atu ia leo to ruas fulon minute na tale o se fulu ma tatou pese lea ia se mai lo mo na talo ta longa nei temi fa na sola to tatou proclame le ta yao alo tai
Alofa Lava, Rodney Soyalo here. Keep listening to Samoa Capital Radio and stay healthy, Samoa. Alofa tai, nei talo nei Jamie. Tala mo mua ia o leo ta tonu le na watu i tatu telefoni si o tala. Ai o le talonga le lo Blacks ma le au Italia ia ingo talonga fasu fitu ia Italia fasu fitu New Zealand. I le iva Italia o lo iai o i Europa ia tua au la kapir fai tu langi ne tato. Ia. Ia te lo foi le na i talonga le va tonga ma ngilani. Ia. Va tonga ma Englani e onos fulu iva ia Englani e tolu tonga. Ia. Ta lo fa se o tonga la alu ole le la to malanga ta mi lo ile o mautu wele alu fa ya o. Ia. Le o mala to tama pa mo moina le no mertasi. Ia. Te le lo ayu mo se tu pe tonga fo le alu pe la to tu pe. Ia. O le talong foi le va o Australia ma Scotland in town ni la. Ia e malo Scotland is fulu lima le fulu mal tolu. Oh. Australia. Ia. Ia ta le la foi le na ta alo tatu au ta mai tai. New Zealand le Black Ferns. Ia. Ia fa yastinga ina na le la. Ia ta longa ma Englani la to test lona lua.
Ja, lima sfulu iwa i le sfulu ma le lima. Ola. Io. Ja, o le ala uma ia testelona lua tamaitai. Ia. A le ala o i wharani i sifo i testelona lua. Ia, ona mai elela la tau tua i lo alu i Britania. Whapea ia tātou teine ni usila i umatua i le lei ato o toa lato o awa. Le watu i o Britania, whasi le lei o teine. E tele foi au fau nei tamaitai fau lai o ai. I tātou au nā tamaitai. Ia a tawa i atu le whainga engelani. O so, i wa lewa terenga na koleni engelani i tālonga i. Ai fit uma awelu. Fit uma awelua. Ia te rea le se senga. I le senga o ta aloa engelani ma tātou au. O le wo tau li maina le lisi o le au ale hurricanes a teine. Au lea teine ale hurricanes. E lau atu. Ia mana ia foi. Ia le lisi ne o le au teine ale hurricanes le au sauni mo le tau sang fau. Ia, se me fa fonga tele fo ina ialo fa dau sa mo le ia. O le au nei, ia makalapu e mai ai. O Sapphira Abraham mai au kilani. Anna Afuie ia Wellingtone. O Lauren Paul Silly ia o Manawatu. O Cat Brown. O Hawke's Bay. O Carries Dellingcha o Manawatu. O Dice po Dice Faleafanga. Te wase atu le ngotu loa o Wellingtone. O Lyric Faleafanga Wellingtone foi. O Taylor Ferguson o Tako. O Sarah Hirini ia o teinele le kapteni fitu. Au anusila. Saumela au Manawatu. Iwi tana Hohaya Taranaki. Isadora le io Laupola ia o Wellingtone teinela polua. O Aisha Leti Inga o Wellingtone polua for teinelea. O Marilyn Live po live o Manawatu. Johanna ia po Joanna Ngā Yu Wellingtone. Ia o Jamie Nuku o Manawatu. Kaipo Olsen Baker o Manawatu. Jackie Patea Ferretti o Wellingtone. O Chili Robbins Reti o Waikato. O Leisa Sae ia o Manawatu. O Kahurangi Stumi ia o Manawatu. Victoria Sabriski Nafatali Northland. Teinele sa ta alu for Black Ferns i aso o mawai. Tūnanga first five. Ia o Monica Tangwai o Wellingtone. O Ngano Tavake o Manawatu. O Esther Tilo Whaiaonga o Waikato. O Jenna Vonhen o Manawatu. Ma Selisa Winiata ia o Manawatu. Ting chao sawa vai leo le ia talo ia sa. Ia le au atona le hurricanes a teine. Ia wale la ile au a teine a tabilisanga teine mo te usang fau. Pet pele na jo no peto fitu ia teine a Wellington ia na e lau ia. Ia. Ia wa teine ia piki mai au umani usila. Mana ia. Ia o le sita longa ia o leua meta watu o leua fidia nelsunga filotetia sui fa au tato au mon Pasifika. Ia mentua fo ia au fa professor temini. Pe o so ia sa na fa ia o ma fa o la temini o la fa ia o skalamu fa ia o peklai fa ia o lenga pui fa ia ia fa ia o fa ia o uma ia se la tofinga ta uma tangata na assistant coaches. Sa Ia pe o pe fa assistant coaches pe lima pe o no isi au. Ia matagata ia kolenia le au ma ola. Ia lo ngam to I lava tu pe mon Pasifika fa fa wenga mo tangata nei. Ane tele pikinga tangata na o mecho wana fa yang lang. Sa o tangata sala tu ta alfa tasi ma sani ma. Sa ane ia tele. O vai atu le ile fa ngole intalonga ile awatonga. Peia o nai fo ule peia o le vaso nei nai vai atu nai tawai ona to fai palo ta fo ile il tula fo no fo ile ya nga vai ile tamata alo le sia tu no le sa ta mo le sia tu no na o le va tile na mata opua ma fo mai ana sta mo piu chau o le la to fai ya wale o le tula nga sa ya e lima tu no e lima tau sanga stand down period e por tula fo le te malo no e te to ta alo mo se test mo le tu no mo ia a le leva tu sa oi ilo to mau na fai no palta a fa mai fitu lima pasene te tau na ioi sui lo la pa ulo na lo ton
te leo la wali ia wo e se mali usi la peo piu tau. Ia. Ia o stama sa mo vo lua tua. Victor Vito la wali mana o va malta tolu tau sanga o le tau tau mo Blacks. Ai fo la sai tia fo le tau ta milo o le fitu. Ai peia le lave e sel men tailo ia Il fitu. tailo ia se tau fa mautu mai pea. A fai no le palo ta e fitu 5% o le palo ta e mana o sui. Ia no ingala wa no umala uri wa le fia ta o ia piu fekitoa. Ia. E le mautu a Victoria wa le na ta lo le fitu. Ia. Ta lo motonga ia e le mafai piu tau na fa matu e kala pu taimina. Ala foi fia ta lo stama motonga. Ia sa. Tatu vai ni tula fono na. O le fitau ia matatou. Sa Wa ele mfaina oni proper ta alo le fitu. ia sa No lai nai tu mfaina ta alo le fitu. e fa la ta lo le prop mata utia le alu la e pertani e tanga le John afo. Sole. Fa pea te ita wale van mai. O fast food o tau zanga afo pea. Tau fast food. Sole. Vai lai ya. Malo losi o foi o pa tu o tamala tu le tika la mu mai. Te fai atu a mo e foi afo mar po. Ia. A to e foi me afo ne a to sa wa o black so le alu la alu. Wa le le yo ta. Ia fa mu ina vo. Era vo e sau le atu fa mu ina ia. Sa. Le unga le na i ta longa fo le vao. We le se mal au Afrika Afrika lu fu tolu sul van. Ia. Sa. Ia ai o le tele i mo le unga ta longa le vao o Argentina ma falani. Man malo ia farani. Oh, tele ni ai. Ia, ele tele ni ai. Ma na Ya ia. farani ta longa na. Ia ai pe yo le o fatu langa na le ranking ale la kapi. Ia le auto e fo ia New Zealand numero 10. Oh, ia. Ia numero 2 Australia, Afrika i saute, numero 3 Australia, ia numero 5 ia England. Ole ile ole ta longa le ta tolu fa ngol va yaso. Wai kato lu fu fitu manu malo ya otako lu fu lima. Tasman tolu fa manu malo ya Wellington e lua. Canterbury fast fulu manu malo ya Perth Plenty lua valu. Hawke's Bay e lu fu lima. Ya mana ya Hawke's Bay. Ia. Manu malo ya Northland e fulu ono. Taunaki e lu fu fa manu malo ya Southland e se fulu. Terminei la le vanga pito lungo le Premiership o lo mo Hawke's Bay. Ia ma le foi lau sa Hawke's Bay i le talonga o le semi-final. Ta aloi ma Tasman. Ia Waikato ma Canterbury. Auna na e wha le lau lunga le tupa o li. Le vanga o le Premiership. Le vanga o le Championship o lo ta alo manu atu ma o tako le semi-final. Ia o Taranaki ma Southland i le isi semi-final. O le whakasolo nei le World Cup o liki, le kirkiti le sfulu, lua sfulu i tō pai. Ia nana man marol tātou au o le Black Caps po i ta alonga ma Afghanistan. Ia nala ua maua i lol tātou avanoa i le semi-final. Ia lea la ua wha au i wailunga. Ia i semi-final. Ia o New Zealand lea la ta aloma Engelani. Ia o Australia ia lea la ta aloma Pakistan. Ia so e le champini ia o le au ia India. Na wha moe India i tātou whai inga ia Afghanistan an po. Ia e maua sila tu avanoa i lunga le tātou pūru. Ia le ina man malo tātou au. So malo. Ma afa piole o ta longa o le World Cup o liki, la liki. Ko te mine la wa. Sa. Ko te mine la na le. To sa. Mo fo ya le ta ia pangale le tau le tau sanga le fo mo le. Tau sanga fo. E si tama fo le nga Tyrone May. Le ta lo ia le sek o tuli esele au le Panthers. Ia no winga fa le fo le tu pa tu mai ta ile o ma fo ina. Pasalina tau ti mo san karapu. Ia sa. E te tauna maua le sona le unga tupulanga fo. Ia. Sa o so. I mea la tupu ile i tamatu ai. Moi. Wa le lapta inga ia le tama pe o Paul Kellen. Auri umai ufa profesa. So sta longa e te tauna matala i tangata tau te asosi fatas. Ia. O le taimine e fa i tete ase a mionga langa i tofu camera o matangata. Sa. E tai nane ai le ise nga yo inga se na faia. Ai e pu e al tangata lo wata ia fa sala lau pe ia la ia sa o tangata na. Fa i tete ai mea uma. E mea na la wel taimin nei. Na le taimia te tau uai a matana i loro ngoi ta alonga po so se mea. A matalon tuli e kia. Pe te vali failu mai ile. Te vali failu mai ile pu e al tangata lo wata. Ia sa o leia. Ia. Fa tete ana ia mai sana i tatu fa na wa mata ona la wilo mai tulanga tau ta alonga. Ia. Ia. Malo. Ia, pe yo na irisi na o tala alonga le taimi e
so tai tātou atal no tu ma oi kirikiti teine le fai o Europa i le koneti i so tai Samoa. Ia, sao. Na talonga e tātou. E no i fo stala la tamai ni susu aga la tamai o fai mo mai ya mo me fo longo fo ya. Ya fatal fatu ma fa malu ya tu lam tangol ni aso. Yo e. Alo ale usupo nga lo mtut. Ai mo moni fo fa tai tapo inga nai matu ale fa longo mo tātou ritio. Fa tai tele ya fa malu ya tu le tu mo pe tu malos. Ya, fa tai fo ya te utou le lo talian matu tu ala lo atu matu ai o yatu mane matu tau longo atu. Ya, ele lango tātou fa tātou Facebook o le YouTube. Ya, na wa tu mai dunga fo ele sunga fiao. Subscribe. Ya, ona ele tu vai le ilan mumuna. Lona winga wa vea o mapaanga fa mo ina ali si fonga la moa. Na. Ah, ta se pese vai foi. Ya, ta foi. Ya, ona fanga solo le tato proclame. Si fonga la moa to 5 minutos talas fulu.
o te whatalo whatu mara o whaaloalo whawhonganga le tinu. Whatalo whatu le au whainga luenga pa ia le tupu moi o le tinu. Ia mara pa ia la silasi o le au whawhonga alisi ufonga la mua. Ma lo lava le suifua moma lange ma. Ma whatasi fo i ma Savalina Kasiano o ia le nafa mtatu talafou. Tatanoa tu nisi o talalau lunga le vai aso nei ia amese fo i nisi o fufuanga ale tatu le tio. Talofa Savalina? Ja, maar hoor zo van of jongen van sanga te vatalen vat voor. Ile pa ia malo la fa fonga nei taia, malo la ver so fo. Malo ia taia nei atonu monisi o tonu motusia il tau fa fonga mai fo tatu le tio. O le va ile iva taia nei ma le afoliva. Inga wenga na faita il Access Radio ia nana fa le tonu le power. Na le mfai ona fa wa tu ye fa sa longo le tasi ono te simal tasi fa mo. Ana sa mo la ve o to ilunga o le Facebook ia ma le YouTube ia o whainga ia o au ngafo iniso swingo to inga teknolosia a fa le tonu le ia o la me whai ona e mo stasi a tonu e mana e fo le mana tuol tu langa le mo lumana i a peli le jo ia na vaila ia pe isi smartphone po se computer po se TV fo e mo le YouTube ia ona vaila e mo mai na le tulanga na e tatu whasalaunga taio nei. Le tatanoa ti na vea su o tona i e swinga o tato polkalame i o le ai whaanga solo ni si swinga i ele polkalame o le afoi whaatini. Masani o na wha o mai tato whasalaunga i asfarili i le wha i le lima. Ia pitai o tu o le taimina e wha awanoa mo polkalame o tupulang talavou. Ta ua te le tiu whongo lau mo le ave le awanoa le mo alon whanau. Ia wala wale luma na i o lato. Ia mal tato le tio fo i o lato. Ia whalongolongo le tio taimi mumua. Ma seni, mai fitau fo i taimi o tuanga wa onga. Ia o le tūlanga na iei o le wha le limo la wha wawe pelpo kalame. Ia o le afoi whaatini. Ia wha malurua o tia o tau le ilunga o le tasi ono te si mal tasi. E na o lato ilunga o le app. Po le Facebook. Po le YouTube. E mawhai o na mawele tūla muli na. E isi fsua ingo por kalame pe ni tatanoa tua ia o loo mato fitu na imal tato o whainga renga ia whae lua fo i le board. Nisi o fsua inga ia e atonu e whaatino o mali te lo vaenga ia le tau sanga fo. Ia alela amata na whai suinga i talwhenga i multaimi nei. O le tūlanga le tato YouTube ia taimo mua le vai aso, tausala so lua le vai aso nei. A matalo ia lo tato whaasala lau ia so umalawa i lungo le YouTube. Nei tau sanga mwai sa whateta i le Facebook ma le YouTube ia ne tau tatia la ia se mato wawa aipo le tonu ale a lungo o whainga fo i o whaonganga tangata o le o teknolosia. Ia le temini a tonu lea fo ua mo le leia tūlanga o tūla fono i pui pui ai ia ma sani fo tangata le whaonganga o teknolosi nei. Ia lea la ua tala lo ia tulu ia tasi whai fo na maua tato whaasala launga i lungo le o le YouTube. Ia inisi o tō na whatalo wha mai fo tato le tō mo le teimu mua. E wao la tō le mua le Facebook. E le mua fo le app. Ia na o le YouTube le ana tō mai mua mai. Ia whatalo whatu. A tonu e fo le tō wawa ai mai le siu whonga lau mua inisi o tō mai mua mai. Ia o le tō o le siu whonga lau mua na a mata whaasala lau tau sanga tasi iwa iwa lua. O le tō Pasifika fo ele na mua i whaavai tōnu New Zealand. Ia na so soani fo ima le New Zealand on air. O le nalale o le malo. O le tino le malo. E whaatupea TV ma le tō tōnu New Zealand nei. E ela na komiti whaafoi. E te whaatautai anga luenga whai. Ia ma le mātou le au whai ngā luenga.
Mana nia lava tō wha mau e wawa ai ina ia ta ia whaasala launga Samoa i te tono a Aotearoa New Zealand nei. Mai iei fo i lao na wha vai wha iei e pe o le ngangana e wha ngai mātou o le ti. Te liu te mila tō wawa ai mai mo mai fo ia e tau mwhai a mātou tau tala le ti i teimi uma. Ia mai iei fo i o na whai le awa whatawhata. Mai whalangolango fo i whatutua te fo i lau whafonga. E tato ngā lue whatasi vaanga i o tū maanga i a Samoa e amna ia. E whatau ina tele fo i si ufonga la mua. E atonu e tō te wawa ai mei teimi e Paul Kalame ia le a vea ta ua le atal tai au. I o Paul Kalame na na whaafifia i o le au whaafonga fo i mauto mai mua mai i tai au tai tasi. Ia ai moli e tō mena i whi au tā ua e au ngā mōle tato sui fuanga i tono o New Zealand nei. O le mission a le si ufonga lau mua ia o le whaafifia longo puia li a wao. Ia mawhainga ruenga e a fwoi una i el tato hola nofo i tonu soifo i tonu lea tunu. Ia ma moli e tuol tato i soifuanga maasani i tūlanga o tau le lotu. E lo whao ngai mātou so e kale si e umalo i tonu nei Wellington. O lotu awa noa e awala tu le mawhtanga whaifi au. E amatalia whaasala launga si ufonga o laumua. I whainga lotu tai au, pe ala tu lotu a inga fo i tai au e amatai whaasala launga. Ia ma tata nofo i nai tū maanga whaasa mua i vaenga nā. O le teimi nei la mo le tato tasi ono tesi mal tasi. E tōs full wha tato i tūlale mo o lungo le Wellington Access Radio e le tasi ono tesi mal tasi. A le konkala te tātou mo le New Zealand ea e te tau o na wha se fulu i tūlai whaasala lau e le vaiaso. Ea whaapopolola i o le ono i lungo le Facebook, i o neo alu ma le YouTube. Ea pe o i tūlana lo whaatupe ma le New Zealand ea. A o le oisila tupe, ia laifa mai le New Zealand ea. E watu mātou le 100% ea atou, a esu o tau lisi 100%. Tam whaila mātou i mo meo konkala te mo official malo e whaatupe le vaenga nā. Ia e peitai talo no mai le tiol nei porua. Mai le amatanga o iu lai tausanga o tōna lua fi luas fulu. Na amata e roa na whaasala lau whaatasi le tasi o ono te simal tasi FM. Balunga o le Facebook. O mai a mati tausanga nei. A mata o na whaasala lau lo lunga o le tato Internet Radio. E whaingoa mātou o le Samoa Capital Radio Net. Luas fulu whaitu la fitua sol vaiaso. So stay me ala te alwa i lungo le app pa whaape i le Samoa Capital Radio app i lungo lo smartphone. Ia pe mofo i lungo lo computer. Ia te mwhaina e whanongo longo mai Paul Kalame so seitu la. O le tele o Paul Kalame le whai tātou ia staitasi e toi e whaasala lau atu. I te mina o le po ia Paul whai umar vai aso. O le whaatulangangana lai e nei. Ia malesi so inga fōle wai nei tātou leo a matana mai tātou live stream po Paul Kalame ia tau mai lea mai Samoa ia tāse Salam Sam. E wha ingoa o le se wa inga mai Samoa. Ia o talu e wale mwhain tātou o Samoa. Ia o e lol fōfuanga. La a mai Samoa ia tātou. So we bring Samoa to the people. Ia langa le e whaia ia fo ia restrictions po le sa e le mwhain tātou whiwa e nitim. Nā lai tō te wawa ia iata ia mai Samoa. Au le umi le whai e fōfua i le wā i le 5 i le se 5 minute. Ion tātou wa i lole i wa inga ese meo tupu Samoa. Tai tono o nisi o tō mai mua mai mwhanong longa mai. Tālu ana e motu mai le taula Samoa. E te re i toi fō ia Samoa. Ia au isi vaenga ia o ngā fō le tau tua na ia maua i nisi. I ni wa inga o mesa i e mua pena i soi fuane ai. Ia mai a tono toi wha Sofia Helo toi fio o Samoa. Pea le teimi tu talalo i el tato fio inga. Ia ntwa waponga na o tato vaenga le mo sila fia o to lefta a mo me le fatsa launga si ufonga lau mua. Ia Kalame o malo o tele o Kalame mate tamufaya fai Kalame o ngā mo tato e konkalate mo se fua malo loina e wa wai mai la to foi. Ia ia fatala no atu lungo tato le tio e ia le vaenga le ta o le American Institute of Medical Research. I o la tōlo ngā lulua i nisi o so e ngā wani i tong fitinga mo tātou
o le masino me tausanga nei na amata i ona au wai mai scientist o le vaenga le whatanoa tu le tatou le tio i ngā luenga o lo ngā luela tau ma suenga ia wā lava se manuia o tangata i tono New Zealand nei o le vai aso nei la so lulu sa matofonu ai o umale ono masino mo ia sa tala noa mai pe le ase matova va ia pe fa waule ia o lala o fale malienga e fa wau manei tala noa ia tasi lato sui sa tala noa tu tatou le tio nei i le masinta tasi o le aso lusu tolu la masina nei e fo stasi o scientist o lo fa yeso so ngai meio o le allergy o vaenga le sa sao solo ai ma fi ai ni si to inga mai ona e le fitau i mo la to ia i pe vai te mo le sama le te le pollen ia na mo e fo le tanga te hay fever me fa pena ia mata pula na le la fa tano le solusu tolo november ina fa so solo to masina ia e le scientist wa la to ia o so engo mo lo fa ia la to e ia tanga te ta o le lead scientist ia sa o le tano ia tam fa le ma to fa ali liwo to se tu langa fa ngo fi ina ia tau mo e ta tol mama anga i mata apu nei ia mo la to malama le nan ia leila mo ato e ole nganga o pokalam mai stasi le pokalam fa ia sina fa ngata telefon so nga fa ia mato ia ele fa ia fasiri ave fa ia interview ia mata fa mata tu te mire wala nan wal palangi la to ia tau ma vo po a upu fa mata to ile ia tala ia taimia ai atonu este mi mo ia mana ia ai sisi o sa mo fo le tal fe ngai o ia na sa wef pe fa pe ona tsa ia se su ngo fa ia pe ona i vaenga na e fatal tano atu mo fu fanga mo si da fia fo i o to left a mo mo fa sa lo mo si fongo lo mo sabali ia ole ia si ta pole sa tano fo ele fo fanga ma lo le ta o le strong public media a mata mai le lua festival river sa tamu faile malo sa fa tata mal te mo na utula i mai ele fainga malo le milita i tata ia ne chisinda a faile coalition e pole tu fa singa male New Zealand first male green ina mata le tawa ai se a wala taun pe tu fa tasi ia le radio New Zealand e male TV and seat ia mai le ia malo lo te mina le long in tele Winston Peters au yele coalition po malo fa le ia no malo le na o pale mai na le malo fainga malo le pa o la vola tonu fo ia ai o fa tasi pe male green ia le sa to una i mai ele mta o po ina ia va ai yo al fa ngol tau sanga ni o mo se tonu malo pe tu fa tasi lo ia vi vaanga ia lo le New Zealand radio New Zealand ma le TV and seat ia ole pol masino July sa fa ia fono ne ai pol masino me ia na baile ia ol bala ulia walule no fole fono tano ina ia umasu ia le TV tasi o le radio New Zealand ia mai si company o le media work sa fatala no ele ia pole se va inga pe a sui le to inga fainga pol kalame ia mo fa sala le nei ia male tal tununga na taimi e fia faiele tono Christopher fo yo ele Minister Broadcasting professor longa e ave kabinete ale yo fa ungol tausanga nei ia le tato mai ne November le wa amaten sa ngi party e fa nga luenga mo kisimas ia le usa mo fa linga le la to lo po 2004 le si taimi to fa nei taimi ona wa ave o mo fa mo le malo ele ta fo le virus le COVID-19 ia atonu mena e po ani tu pena ye i ne fu foi le fa le fu fanga le malo ia o le walu o malango lango i pisi nisi ma ave tawana wetanga to e fai tui o le tulanga na ia o ringo fia fo ila le radio New Zealand ma le TV tasi o e lo tatu lunga fa ngolongo tananga la solia o isi mto i te e o le tu fa sia la to o masani la to le halwa le sa o le tangata ye le mana ala tawa le malo se awale ina ia faufa sia ia fasala longa awai olai fa tu pe malo ia vai ngo ia lua ia o le TV des ia o le tio o le telefon le ine o sona mo sa tal fe nga ia wa mato tu esial to inga technology TV
whapena ma le litio. E aso nei. Pe ona tau mai bo mai fo im whalongolongo mai lunga o le whaasaulaunga si ufongo lomua. O leo utowa ai mai ata. I lunga le Facebook, ia ma le YouTube. Ia aso la, e le whaingo fia le tūlanga o vaenga ni. O le mena e maria i fo. I le amatanga mai o le lua fe, lua sifuru, lua fe ma le lua fe ma le wha. Sa ia le fuafuanga tato le tio Samoa Capital Radio. Ina ia whaatūlanga le tato Paul Kalame. Lona lua faise service a le tio. E ana tau whaila ia le vaenga le ta o le research Isa ina isi tamari i fo i wai uma university o le whaanonga na iei. Ina ia hao tatou whaamamonga mo tatou a Pasifika. Ona whaatau watu le malo. O le mele ni. E o office es le malo a mai whaamamonga. No mai la ia whaia yala tau mauma whaamtala mea tatou. A le nofu tatou Pasifika. E le whaalawe sa tau o le tau mwhainga na a whetau ilo ma le global financial crisis. Le na whaale tonu a lota mau ainga. Ia, le mwhailona wha waule si tau tuana al si ufonga la mua. Ia le la wo ma le teimi nei, o le si la vaenga le na ia, ina ia isi Samoa Capital Radio TV. Ia, o le miti na se ia na teimi. Ia, leo o whaatino nei, ono utau mo field technology. A telefo TV, a tatou a le CNN. Telo TV e mai moi tatou, o lai alu umalunga le internet. E le mo ia ia la tau cameras ma tuale me o masini e whaonga. A wele to yele tu ai ngā tele o le tau lena ia yaso mōmua. E tau whaia mo meo mask mo meo pau e whaasala lau ima. Ia o leo o tele na mo lunga le internet ia whaasala lau mai teimi nei. Ia pe o vaenga na mo mua tu samanina e whaamtala to le strong public media le tau a ngai e o leo o levan tatu ye lunga i le teimi nei. Ia pe le whaalonga atu lo po February le tau sangfo. Ia na. E lo pe ai mai ngā renga atu su atu le February le tau sanga. Talo sia le. O le vaenga le sau pe pa sanga pe fōlinga mai o le a ia se taimi po se fuafuanga fo i tele ina poloka i nei ta avale le taimi. Ma whaiona whiwa i tono taulanga. Inisio o mga ala i tono taulanga. E mesa mga ala i pito pisi a lewa bato Gasney Street. O lewa matan tau wha mua e pule ngā nui Wellington i ala savali. Ma me whiwa i tangata wha tau. Ia mese fo i lewa e tu teimi o Kirisimasi. O le teimi le matua i pisi e tangata wha tau. Ia whiololo la tātou i nei Wellington i lo au kila. Ia. A alu au kilani o le matua i tumua Queen Street o vaengana i tangata whiwa i ai. Ia leo tau mwhaila ato ina ia wha lau o wani i tumu tele i ai. O lau matau, wa mata ona tō tele tangata lau ona nofo i apartments i Wellington. Pe o la tō nai whi nau malo si o le tō atu nta avale o le soli ato o la tō mla whale matua whale wai pe o la tō lau ma whale la wala tō. Ia o lai whai o le mea i ono tupu lau vai. E mānea mō la tō le nofo ai. Ai le mo pisinisi, ia whale o loa. Awa a whaingata e lisi nālu e wai e latu paka ma maulta avale e savali whali whaatau. Ia wha pēle ai, e si lelo o alu ali alu le Hutt Valley. Alu i Polurua. Pe a latu isi vaenga mau atu. E latu alta avale paka i lumo whale loa alu whali whaatau tō sa uaru. E pe o tu ai ngā mena ono tupu i sui ingane e le leisi tu. Ia tōnu e whaale le tangata whaatau. Ia le pole mātou ia maana wala e mātou i pitono uia i le se tūlanga whaapea ia a o tau ia no putaulanga. E o fo ia e o tō stay. Se i whaamu mua tua i sinta upu ia Salim Fentau ia msangoni vaenga tā ua tele pe ona ia i fo i le tapenanga ni vai asu talwai. O tangata ia New Zealand ia e pe o lea nātou te whaangaina le au unanga fo i le legal aid. Ia po o le sosani al malo e whaatopea ini ala tō mta apopea a fia le whaamsinonga. O le alai pe fōlinga mai whaistinga aino i lātou nana ta la voli maul sosani e te le ia. Peo ni ala tō ai tā lafu pea wai tō stongi tupi. Ane fo i atonu isi taimi ia o le tatolo ia i le au matangi kena akui ia pe o ia le po tunu fono foi. Ia o ia le tele manafa matato mata o tau le tū la fono. A tonu i fo i steimi mwhai ona
i sona sa fa mamla ma tiri vainga ia ai pe se susu enga o fai le fa nganga le legal aid io le legal aid tu so swani le al malo e fa tu pe se fa msinonga to tele la to e molia pe fai fa msinonga e le ni la tu pe tu ngi se lo ia a fa pe fai so fina wa ma se official malo ia e tele o tu pe official malo so mai lo ia le ia le so tu ia na fal pui me mo e tanga ia pe o le legal aid la o le vai ngale fe so ni le malo yon tangata ina ia mafai ei ona tula i se ai ei tangata so famsino o se loia e fe so ni e faingola na famsinonga e o fala vele o vai nei e tele a tupele e o wai o mena o te tupe e nofo ata la fo tangata le legal aid o va pe ape ata ito le legal aid e va to so ani a o te tonge ale o mo nei tu so se loan ni te lo isi tanga te le o se ele o de le vo le fa upunga o le ala tau foi fina unga isi ma fa ali la to le te lia le o to inga fu fonga le e tau le legal aid ai ia mo na tu o mo to te tonga ia o le taimi le na fa ele di potinen masino october e a foi se lau fit miliona tu pela e no foi tala foi tanga tele in malo tele ya vai o le legal aid ai toi no no winga lena la te sulfai fi sulfai foi ngalo fa msino fa mele ile la va tu lo loia ai mo to mai male pidi lo ingo le stanga te va pe sa si le no wo to masina sa o le se pidi tong sa i lo tinga inga alu wa tu na fa msino mai le manuia to tongi mala tala ai pe tu langa na mena le a tonu nga fo i mo le fa fonga ai ni so la to fa nga le legal aid a o la tu le la tala ia va yo le ia tanga tele e lo fa ile a fo le su engon ta upuni ma tau a fisiring yele ma lo se a wala tala fe nga i mo le rumanai a wale ele sia nga ta o le legal aid so ni na tanga ta ni ma vai ia umai ia to va popo tu ma le sala ma le fo le tupe fo le teno fo tala fo e na umai le o le tele le e le fo le sala e ia o isi la e o mai nei fia nei tau sanga o tau tongi le legal aid ia o le tūranga na ma le whaingata i mtau whapeni e te rei loa po le tau unga o le keisi ia na o le te alu nei whai ia la whai le legal aid ia asa wala le pidi pe fia ai te ua umai whai ina ia te rei o le ngau oe ngau le whai ina toi ngau tongi ngole tangata lai laki o lo ia le lo ia le laki lo ia le alu mutupe ia mali maa lo wala toi mo mali tupe maa lo pe ano fo toi ioi a tono le o le afo o le o ngol melea
Toi fatalo fatu le fafonga le tunu ia atonu vai les fa ma vai tunu eu tau mo mie le fai poka le mele liko le le anga tu lo fafonga le tunu fa luona lo vai le tenchi se vai so ne tonu me le tau fa ni tonu le tau fa ni tonu pe o ti nga ti le tau na e lo vai le tenchi se ti nga le tau ai le ti nga le fa le Ole le tato vainga nan mo fati atu nei sa atonu le tau fa samtalang mo to afa pe ona no fo itala fu atonu me fa yan tantana no pe alo va se minsta o lo minsta na fa pule lo tu malo fa io termine o le tau so soni malo tanga te ia mo le mo mia se so soni tupe tupe po tau mafa il ono le virus il covid ia afa popo to ile ma se to nga pini va pe ila liko le manel tala no fa se va i pese awala fa i ona to solo fu ia ma mena im fa ia si a fa o le tonge i na right off la ia o le te va i to le pepole sa o mele o le vo i to pele alo ia fa mangalo ai o le polonga ia ma le stress ia sa wa pe o le sa li pti o lo afes fu li malena li pti ai fa pe ai pe si le man full wafe ia ai tala fuena toi fa mangalo pe te ele pale mio na tu fa pe tu la fainto to ni na te mi ton na elo fai o le an te le covid o le ai singa wenga o le me faina tongi fa mo le va fisile le vanga le ia a tu no me na tu na ho ia no winga la le fai ngole legal aid loan system o le opuna la e se chest mai stand fa ngo fa pena ele o se legal aid espesa pole o sa ona upona ai tauna fa pena se me e vatu ai to tongi mai a pe vatu tu pele fa lo fa msinonga ai to tongi mai te se lo fala mo mi o so la fono na istanga ta fo ile se men fo ina ai te ia wa fiona so la fono a tonu pe mane el fa i mo tanga ta lai ia na ole me lai tu lai o tu pune na isi tanga o ta fie mo le fali e le ma fai fa taulo fa le langa le o ta fi fa ma wala o ta la o ila te le o fa le to wa ya lo inga fai fo fo le te mo e ia lo sai ni to nga me te o polo kai o lo mo na o si tanga to la inga fa taulo fa le le fa le ta fi el malo si dia le alo tu li fa sala ma fa le o fa sno ya o le si va am sanga le se to fo i me lava i le fa mai ma le tulanga fo i pola se tulanga e ka le sia ma lotu i le fa vasenga ngole ba ngala le o vaccine certificate sia po o fa pale ni le tulanga i sauninga lotu tamata yo atu i tonu sauninga lotu le fa solo la tule le la o tu ki si masi tele fo ia sauninga lotu e ka le sia te tas ia e pole asola to manatu i le vaenga le o oni atono le tulanga tonu ale o lo o a tau fatulanga e kalesia taitasi mo o kilani lava la to ia lawa a matanu ta pena la to e va vai polale a wala fa tino ia sauninga ta wol fa ingol tau sa e le kitsi masi ia mesi fo io tele ni sauninga e fa ta wa e kalesia ese ole la wa matan tarta no la to pe fa fe ona fa tino la to lotu nei ia oisia e kalesia fo ie di lava le la tau si la fia fa mango teknologi ia atonu la le faina fa se lu ia wa fa pe la ye mo me o va ia fa sai ia fainta mo la to
ia o si olo tau fai ai fa ngalum fa na o e kalesia ye to mai manga wa ia e so ni fai e ona fa wo ia lotu ai poe na fa alu le ilungo le YouTube i le Facebook ia ma fa ma wa ia e le se ngaluenga fai ngo fia tau fai o le tate lo ta ngaluenga ne e tau na isanga te lava si da fia i ngaluenga ia manisi malamala mai si vai nga lue fatas ta ole ia afa peol e kalesia le to mai le inisi o nalum fana fo i po inisi le kalesia e fenta no winga ale aveni tu peso me si sa o fa pitolo na to mai le vai nga le ia na fa ia o le si fa le tu le va ia tu le o tu langa fa le fenta le ia ele termine o lo tau ta pena le vainga le tau le framework le malo e tai di mai nai tato i vainga ese o le light system i mo di vo i ele na mai me mata na moli malano momu ia o lo nga lulu e nei la le si official le malo e fatu langa atonu stemil vais fo tato mo la ia po pasia le ia na mai lo ia lo le faf a o sia vainga le pe o fa tata mai vainga e wala o mana forsia le pale mia mane ia ina tolia fo ia vainga i tono o meola i tono o lanwi ese ia ale la tawa vai e kale sia pe fa afia o le tula fainga ta le o fai tula fo no o mo nga onga e te tau ona fai uma tu ia fai onga o isi tanga luenga ale malole ia le front line ia o leva na faitu ia la tu ale inu tu ia ale to ave o sisinga luenga e pe o na fa malolo oi le foi la pi e mga luenga al malo o private sector po company foi tu mot le fo o eta to li ti o tu langa le wa pui ta to nei o mo foi mo ta tu ia le o yekta to foi polisi le o fa o mana pasia le fono tato komit faton na ila to o mana fai tu e lua e ma fai ono o mai ne fa sala lau o fo ia lungo le ia o le muli tato tu langa fo ia tato fa malus ia au ma pitam pia ma fo le malo ma lan tau fai ngai na ia fai tu yo tangata e o le tu langa la na le tau fai tato ina i tato nga lui fa tasi de tu langa le ia o pe ole o vainga le msanga mo se fa te tainga po ma to la ia le loto lawa ma ta sa ni ngalo tu tono fa sa ai fai la le stala ia a tolo se lau ngata lo tangata ia e fa va ma wala fa ia le social distancing po le fa va ma ole po le ina no fo le misi le sila ina no fo ia le sila ina no fo ia pe o tangata i o le onga tonu e fai ale lua mita le ia ele vola te le fa sa wa tala a to i tonu mama ia pe tolu sa ni ngal fai ngal vai aso ia no winga pe na tolu se la tangata ele lo tu fai uma ile aso sa ia ona e pawa se me un fai at te lo fala wa tangata la le wa tolu atu wa atu ia tapuni lo fa sa ia o le tau ta e tu lau ta le yo o mele vainga le wa o mena le la vai ni ka le sia o mana mai le vainga nei la lo o le system la ta inga le ye ni a le ta pena la to po fa fena fa tino la to tu la fon pe mai mo ri ia pe o mena le ta wa vai ni ka le sia po le la to talia tu o le fainga tala a tu wai le tu langa fa kirsian e talia le Jesus o stangata o le fai o le tui po le fai o le tui po le a o lalo tu la fono fa le tangata pe ona ele malo ma le tau pui pui ngona o le fa mai le tau fio fini e le tau on tata ngā lue fatas o le ala o mai ne le fa tunu ngā malo i vas ful pasene ta am faina to o mai i moria no na winga a tua yana o tato le i vas ful pasene pe alo ma to Wellington uma ma to ala fa tau o to pe fa tau ya ana ia lo inga no fo ma to se uma le se a to le a se to le ma to tawa no to se fa mol se mo ita to fa ta so fi o ma to ana ita fi fi to ia pe a vanga na nga lu fa ta se ia ni tu malo o fa malo se ilonga au sia le district health board levers full percent on tanga te tau na fai tui ta am fai ono i lai tia i vanga
Ale au si ala le was full percent. Ia na tau fa o pe ia le fa pena. Le lopo la le o. Ia o le la o ta pena nei e kalesia ia ai fa langolango fo to telo tangate wa le faina o na la to ai mo le was full lo tele a. Ai pe o vanga na o tau va nei o lui tau na lo tu la i me nei mo tanto e kalesia tasi. Ina ia va ai po le ai se fainga ala to a polisi. Ia tala whenga i mo la to mo tangata lotu. Ia whamuri ina e fo ia vavao po sa ia ta utu mani malo. Ina mwhainga lue whaitasi. A le mea lawa le whaatumtu mongo le whaamoi. Ina ia puia tato ma le whaamai. E wai le sianga tato lofi ai whai umma me ia masoli ai ni so tula fon. Ia a pesi ma lo se whaamai le ikalesia. Ia matua whae. A wai le tau te mo e amsanga le tato titi lopo le ale tu whainga o le a whaatino i vaccination certificates ia. O nei e whate ta inga le na mau i Australia le mau atu. O le tina e muso e whaitui pui ma ilo lantama alu avel whalma. Alu atu whalma e le mwhain whaatanga tina alu tono le i whaise tui e muso e whaitui pui. Uma tua inga whaole ole tau sanga tau sisi alfa ma ila la tau polisi le. I ol melan mwhai. Sa vili le stanga tole ainga. Sa ule ole tanga tana a vel tama i titi i tutonga whaitau. Te umana whai o umana whai tui. Ai le whaatanga in. Te mawhau whaula i le lumana i te le lope te ua ni tu langa whapel whaanga o to inga tu la fono i tono New Zealand. Fale mai. Ai ala pa si mai tanga te le foi le tui. Ja, se to so actually like. A tono vai nga ye tato man tu na tu ma fo ye. A tono e moni tato e fa tu le tu so swani mta o ngonga fa pene. Ya ai tau ni fa tato nga luenga tato va ai mo le tu langa fango fie mo tato I langa I luma. Ia atonu tati e mata apui e kale si e fai la tonu fa tal fengai. Ia ma mai la to me tal fengai mo la to foi fa la tonga mo langa I luma. Ia msanga le vai nga ia le va ia to fo I pe o la fonga tanga tai e me le pi tanga anga I fa la putonga. Po trust pe fo nga me la asilia tuni la fonga e tawana la tongi na nai lo tolanga sa tona iai. Ioi, o lo iei le so nga le official la fonga lo fai nei. O le io o atu le so se fulu lima o ai fo o November. E le sulima le masina nei, o uma o no o atu so fina ngalo fa dia. I tūlanga o mta opune I tau trust. E a inga whaia la tō trust o inai tō o maia la tō aseta o le whale, whanua, pisinisi. Ia ona pe o nai whaalawhia e ona o isi e whao ngā ia tō i ngā whainga ia. E la I titi ele o le la whonga titomu. O le ala uwawa ai nele malo o le ofiso o la whonga. Po tala whea ngai pe le tū la whono le whaavai ia trust nei. A oa fo ito ai ngā whaatinonga e tangata o le ilalo whaavai e matua ia lato aseta. Ina ia wawa ai po o talawhia ngai e tupe o la whonga le maua mai ai pewe ai fo. O isi trust la e nei mo pisinisi. E whai tau miliona tupe la te maua. Ia o lai tau ai o lai le vai ngai tau o le trading arm o le trust tu se o nai fai fa pisinisi fa tu fa tau a ai fo tau trust sa mo si fonga la mo trust e le vai ngai trading mai fa tau ads e na mo mo le tupe ia alai ave umata lo tupe na ti lo le official la fonga na vai va pe o ide o te dia se polo feature sa mo capital ri o te le tami e deficit tato e de surplus. E o le se senga nao. E o malfa alwe le te sitsa. Ai isi trust la ye nei, o le matua I tele o na fale la ye o properties. O le tūlanga la na, le tau wawa ye nei le, e avo I le malo. Po talawhenga I pe isi suinga I tau na whai, ina ia tau whapaleni a tongi. O la fonga.
tangata uma le whainga luenga mga lurue, e ia le whaatuna nganga o le pasene o lau tupele mo o lau tala e avel malo. E o toa le tolu pasene, tu se tasi tala e se mal tolu sene a. Ia amata mai sfulu sene, sfulu le te leo le tupe te mo. Ai awha pe 2 miliona le awha o le tau o aseta i le no foi. Ala foi whainga luenga moi tupe. I o la lai whaine maa lopo tala whianga, ile la whonga nei tutongi i tu inga mena. Le lau wa e tene ia, e le popo le tātou ia le ni aseta. Ana o le au televo i tupe ia le alalanga ma le fifia i. Ua foi i mtau. O le alai whaitala i siwa pia. La mea leina pona le maa lo e tau tuli ia trust i nei. Ai leo wa ai mtau ku yenta te anoi, pero na ngie lungo le Pandora Papers. O tamana te tele ala tupe le whaalafi so le whak. Ai o nai tau no tuli au tutuli e tangata ia le lafi e tono New Zealand. Ia, pe o mta apu whapena. Au le tele i o vaenga ia na mai tono le pepa. O vaenga tau wha manino. Po le ale mele ia wa le la fa mai matua fa le atu talo tupe. A trust i tau sanga uma. O le memo moe tele tau whaini talo tupe. Mene o private trust. Ia le o manatul malo le ai. O le teme to e mai le lei ala o talo tupe. O le annual profit and loss statements ia loinga o tupe maua, tupe vaa. Ia na iloa ilola ia la topo talo whea ngai mei tupu tau sanga. Po te tusa fo i male tūla fono i lalo o trust. Wa ye ia vaenga o le afo le wha vai. E ye inga luenga whai o nai whatino ina. Ai fo inga luenga le whai nai whai. Ia pe o mea nai tauna. I wai whai si tele, se lau valu sifulu wafe lau whai ngau. O trust is le o umana le stala nei New Zealand. Ia ai le o maua le la tope whaafil whaongango nei trust. Ia a whaape o ena le trust ia ma whau po le ale me le taunu whai ave sau langona fina ngana whaalia i wala sifuru 5 November le whaangata i le. Ia fo le talia ina o ni fina ngana whaalia pe se me tauna wawa ai ele maa lopo le afo sisi awala. So ni fo i tangata i foi trust. As fully mo November. Wai sa te fifia e whaila tau. Mana tu whaalia i to inga mta upu ne ia. Whao i so ni fo i sai ni linga i mta upu. O le mta upu le afu masanga i le fo i sa whaalia. E whapele o i loa e pele o sila fia le malo. Pe to o fia ni tamaiti o lea. E a fia mai pe o sa fo ia lea o whaipo ni whaasalanga fo e whai nei. Tangata ia e mo benefiti. O le whainga malo le e nei. E pe e mo ia o lo tau whai mao mai tupi. Ai pe le o wha mawhatele la tōpo le tūlanga na iei si whainga malo vai atu. Ai o lo wawa ai fo ia i le talawhea ngai o sa wai sa ia na whai. Ia e sa o lo tau mu whaina tō ia tupe te tau na toi au mai tupe fo ia na latu tangata whaile tala se na mō mai lo le benefiti toi ngā tupe na tau na au mai alfa blai fo e le o lawa tupe tangata i toi te tongi mai ia toi ngā tupe na ia o isi atai me uma toi whamangalu right off pe e na malo ia tuso tato umala whaila fonga le la vea i toi ngā ta upuni ia ai se baba ai fo ia le tūlanga whainga tāolo i inisio ainga. A whapele te minei ai se ainga tō whāni tanga tōlo i ai. A wole whainga luenga sto tasi a whape o ia na o le tangata fo ile na wha tō ina o whanolanga o ia le te lel whanolanga o le ainga i rona tutongi. A le o lenga lui. Te le i o whale tōnu sina ai. O lona winga i awala e tauna sa ide la tō soani. Ia pe o mta ufa pena le amai mai tawa ai le tūlanga o le hardship pe tala whenga i le tuli pe o ni tangata ai le o hese tu pe tung pe si le wha manga lo i whaingo fie fo ina tui fo le na tangata la le toyo mo i le wa e mesela mamona i tamaiti o a fianga na tūlanga lo iai o le umai alfono le o le suinga le tau COP26 le sau whai ai o i Europa ia tele foi tupena uofu ia ai tele lo foi po ai pito sileo na manu ia vai ngā tu a ta uli to ngā tupe le o umana fo i le se lau triliona
a mafa le lua fe sufa le na ele fono le na fa Samoa o le Samoa pathway po la le fa nganga le o le fono na ye sai ma penki mu le termina ina fa le tusil malo ovatas o te mantuana mai ma ale ki si lao sa ma to lua le so le telefono le e fa ma mo le po ia fa le ma fsiti ia ma lo le ia mo press conferences ia un ofsidi ale ki a fa le fsidi pe fia se tu pe le mo biliona le o mona fola isi fontanga mo wa fa alu mo to Pacifica ai va mal tali penki mo le te manto mai te lo o tupena na fa vai lungo mo Shell company now company fo le na fa tu mai ai le lo po fe ai le company de isi tupe le la to va tu se la trillion le usa le fono le o va pe fia fo la tu pe yo lo alu fo lungo to nga mena to vai fo le si fono si dia tu o te tau ona wha ama oti e tua i ngā whontanga nei le tupe ua maua a. E tau na wha pe o le tupe le leo wam o i tono o tātou lima le taimi nei. Ma o tupe iau le la wha pe le vai vaenga. Ai langa na leo whai o tau whonga. E na uma foi le alu fia o la wha pe o te le tupe leo. Ai disi tupe o alu motu o Pasifika ma me tau na. A tono o mea na le tau. O te vai atua ngā mta upu nei. E wana fa le tonu tato panit wa vo na le o foi tau fonga ele se me o fati ele se me o tu e sa o le tala le mai este le foi queen it's a bit talk ai le action hotel tala no ele se me fati no a tonu to nga me vo na tala no me mani si fa le tonu le yeni o le tempi nei va i malo e o lolo ele o fa fan ya suta o mar nei Trumpia sau Trumpia to se esel malo America i fa sau Biden a mai ton loinga lai tu facilities te usi malo ona la me tu pe to so i fo te president in America to sa voto to so fa fo ya e do yesi tasi fo ile ya o saina ele ya lu saina le fondo le ele ya lu Lucia ya America mo intiele ne yo usi no una le tele yo le ole kasale fa alulunga le la tato ya ayo foi por calamita va e lungo tato wa nei New Zealand ole ele ko ale New Zealand ya le tato full ole green image le tato ya dei ole ya si va nga finga tai na tu langa va yo Australia ye de tai ele ale ko ale na ele wa tama o inga na Australia ya ato no si va nga tele na lo fan tai tele mta ku le tau lo tini ya o tātou whole nei, o le fo i tātou vai, ya o ua sau tā vai, ya o tā ua fo le contribute to lunga le carbon le aru lunga. Ia toi mauane, pe whase fulu o tangata i no whase fulu private jets ngoi o le whono le na vai. Ia, o lona uma. E lai wha mai e tau whai tia alai o atu la toa wa alele, ai le o e whiri leiva alele fo ia le whioa. Sa silena no whai lunga o le o tele le, te kam no sile i se fele telo na ka a tono le lui tau mo tātou tai tō tasi i te mawhau la sa usao ni tō ngā mta apuni ia o lai wha mai recycle la pisi o mea whapena ia a whaatino sa unga renga whapena so soania i olo i sao na e wai re mwhain tātou tu sta lai whapopo le triliona le wao i langa le in tātou tu io le atalanoa le veato le wa matana a ia le tele ono fonga misa i tono Pasifika nei moto la iti le a ia to al sami o sa ona sa ata veato nei isia tai i tono isia tu moto Pasifika ia ana fai le voli vo ile al talo ana fai lungo le vai vo ile o lai wa su atu ale tai ia na vai ato ale o mele fai ia au masani ala ato au mas o te mitonu angan bunga la o mahanga il malulu mo le vai la te mo e lunga lu ya sa le ise sa le tu langa fa pena le ai ato no vai o vai nganai matala no mo mato fale o fatu ya te le pole au ia wa to che o wa au ia a te lo fale au tupulanga la iti le o la to le tau foi te ngano ato no mo to te le te o ma va pena ai po la so sa o te le na sa o le o le verso nei le sa fa sala o fo le
Mana i fu so engasia tama i tai Samoa sanga i la au ni i pe ya le te va tu le o fase interview i le o mana so tai ma ana wa pe se wo le ana tama i tai sia pe se la fa tan no o se o le so ya mana ia fo i wa pe o ye le va i tu inga vai e mo mai la au ta to ele ya se no ele fa nga la au atono fo wanga le tu le langi nei e mai ama me tong fiti ta to ama fo to inga la au ese no fa nga sa mo fa tong fiti ngo o mai ya ni fo la e o le to fa nga ni so ta to mai ni fo la au pe tong o fi pe fa ngo fi ai no ai fa ya tu langa ma sa ni na ya ia e ai sa maniera le che va ai le po kala mele pa fa tele no e mani to e fa na to fo inisi ia o isi mto ili loa e o ngā ni so la au e a lu sa mona le vai la au te mo te le lo le ngol la au lona no te le lo po la lo na nga sa o le au tanga te ya so la e tau si le le la au ai roi la tau le au ngā le la au mo la au ia wa pe la au le mata la file vam challenge ni le siana fa chanwang e lua me sa fa ye na te mantona fa ye vai mo va ye tu pia ese pese mai vo e lua ngia po tona ye fa nga ye le mata la fi ia mama ila ia pe o le fiva o fula o ia vai ngol tino ia no le saupi o le fala o fo ile le fa nga i tanga ia pe o mai mo le fa mai tu sa le ia male au nga o le matalafi ia na sa mani se i mobile po kala mele fa fonga fo ile tato e au nga fo i mole me siri o e sa o yo tanga sa mo e sa ole malama fo i vai ma tatala no tu langa ia ia ai mo tatou a whapeli whaialo tui ia na matou whangwhango atu ma tātālongo atu whamule tu sila a manea tatou o whatasi ina ia wawe mo tatou iwa 10% le tau tutuli ia o ia alwhaitadia ia na matou tātano atu ma tātalo atu ina ia tatou o whatasi manea leo o malkisi masia umwhaina sa o loto tatou i whatasenga o ainga ma ia tatou proklame na whainto whatse ne fo i vaiaso whafonga anga le tunu i tulai toine i manui uma fufuanga tatou whafonga toi maula mno na vaiaso tatou whelo i temine whato wha whatsuifua
Talofa Lava, Rodney Soyalo here. Keep listening to Samoa Capital Radio and stay healthy, Samoa. Joy.
Whawhiawhianga mai le sunga ia tuana i matia tunia vai lua ma le pese o vivinga o le fianga o le au waa. E nei vaenga o le tautua si fonga le laumua ma na whawhiawhianga so i whiwhilo nei taimi wa 5 minuti o te e nei le tu lai sifuru manatasi. Ia na o mai atu e fōi le toi whasalawina o le poklame o tala laulunga o le vaiaso e peo na whafonga iai le vaiaso te nei. Ia nei taimi, ia ma nei fōi le nei taimi so i whiwhilo i atu nei whawhiawhianga ia wā fōi nei mātua o loo tāpo i mai tonu ainga. Ia meisi fōi tono mōta ngase ia manisi fōi o vaenga e pei o le YouTube ma le Facebook. Ia leo loo mafuta ma ia inisi o nei o tātou mātua. Ia meisi fōi tātou pāanga ma wō, ia manatua. Ia na ua whaipea ma longlongo atu o la pauwa nao lau sosoani le tātou tautua. Ia subscribe le tātou YouTube le na. Ia o na avea lora oe ma pāanga numero tasi. Ale si ufo ma le lau mua. E Wellington e malo fo i li whaatei fo i le lango matalia fo i se tua lalo atu. Ia o le tātou ngā luenga whi whaatasi. Ia au tō fia, ma tō ti fia fo i. Au tō mana nao ni pese, ma tō ti tahi nā tu fo i ni pese. Ia melea, o vea fo nei taimi, ia leo le vato i whaafia ngā so i whiwhilo i se pa ila fo i le tūlai se fulu ma le rua o le whaapoponga o tātou talafou o le nei auli, ia e meise tala mai Samoa. Ia e toi whaamalo atu, whela fo i se ngā luenga na e te mafuta mai ai, i te tono fo le whai ngā luenga, ia e meise fo i lunga le awala le o avata avale, e pei o nei avata avale e tele ina latou whaonga ina le tātou app, le Samoa Capital Radio app, ia mea lea, ia, ma lore whaafonga mai le tautua si fonga lau mua, ia a whenga i o tō mga luenga i lunga le awala, ia, mai whala fo i saunga le mū, uno ia te oela fo i, ia, so i fua tangata whewa i le awala, ia, e whautauta le lei, ia, o fo i nau tele i teo i telo pasese, ia, ma avea fo i mawaenga e te alu, i so, te so na aluai, ia, i, fo lele sa whaatulanga ina, ia, i lea awala, ma lea awala, ia, aile manatu, ia, o lo manuia ngā luenga o lo whengai ma utole o awata avale, o lea lawasta avale afi, o lo ngā lueai, o le pasi, o le taxis, o upas, o loli, ia, o couriers, ia, whaapea fo i, ia, tutonu o lifi, ia, ua o tutonu o whalewhai ngā luenga, te vai, ia, mai si a whalewhai ngā luenga, fo i le wheo i lifi, so le, o peia o lifi, a uali i e wheo, o peia o lifi a natu a inga, so le, ia, o le melea, ma loa ngā lue, ia, mau ale fia i le tai au i teimo ngā luenga. Ia le fui se mea la apopole ai. Tu sa foi ape le se tamatanga o le uli wa le la tātou anga ia tu fo i sfulua. Ia mau ale fia tātou ma to anga inu le vai mana tua. Ma i le vai o tō sila mai la ufangu vai le au tafa. Oi, tau si alto i fua malolo ina ma to anga inu le vai. Ia mole atu pa malo, whelava ia se vaenga lo langi nai te mafuta ma iai. Ia mai se foi o tō lo i Amerika ma Hawaii ma Amerika Samoa, ia manuia fo ia toenga o le sapati o lo whengai mo utoi nā tinu, ia manuia fo ia le nei aso le sapati au tō. Ia mo tātou ia o asonga fua nei, ia manuia ngā luenga a mata. A whaitele i usul tae au, ona ua e ngase fo i mai ele ato o tōlo mālosi. Ia, aua le avea nā mea la wha mawhai fo i lo mawhau. Paul mea ia, mo e tātou fia, ina ia, mo e fo isi whaasiri ngā mālosi oe, ia o e sauni fo i te usul ngā ruenga tae, au pia whaapea nana misi lau ngā ruenga nei. Ia e mafuta mai pēr le tautua ne si whonga le lau mua, ia i lunga le tātou ala leo le tasi, ono tesi ma le tasi whamo, ia whaapea fo i lunga le tātou Facebook Live, ia ma le tātou YouTube, ia na ua la watu i tātou whaafianga. Ia lofa tere atu mo le uso i lo mafuta mai ngā ruenga whaawai taimi i la lori motu i saute, ia le uso i atani elu whiata mo le uso, ia manuia fo ngā ruenga lo whengai mau tō whaapea fo i le sunga ia talivui, ia tamale le i lotua nafi, ia malo, ia whaapea fo i le toa tele o tō ia mafuta mai lunga le tātou YouTube, ma lunga le tātou Facebook, ia malo lava, te tele lava le mafuta mai, ia le la sui fifilo i atu nei whaafianga, ia o nei whaafianga fo i pese whaare anga nuu e au ngai nei mātua, ia o pese fo i siwa sa mo i siwa i le vaenga le i tonu o whalewhai ngā luenga, ia e meisi fo i tonu ainga, ia, tātu nā tātu pese le weiva minute, te ai nei le tu lai sifurmaratasi le tau tuare nei, a le si ufonga le lau mua Wellingtone. Tema
si pati tele na male pati kianga lau malo fa tailala. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Sufonga Mario le sunga tau fifa Sofia ma le pese o te fia siva I se teine Samoa. Io fa mai o le pese o te fia siva I se teine Samoa ia e lau mata ata ma lau mata fia. Ma nei te lea ia teine Samoa na siva na te Samoa e lona winga. A fa pia o e o se teine Samoa e te siva fa u ile o le teine Samoa. Io mele ale ona fia siva ia le fatu pese il ten Samoa wa lau mata ata e ifo atu foi pe ala tu e ifo atu ia Italia le ia mele o le ifo atu ele Italia to fa u mai mantene siva to fa u mai mantene siva ia va ila le ftau ia le me voile ia ai fa isi tene sole e umalele ia le pese la siva o la fa u al mana ia le tangata voile le siva ai fia siva ata ma po le ale le o la siva e siva fa u ile ai ma se fia I fotu ya o pe lo atu e o le te lo panga ile siva ia mena ta u le melo le o le fia ia po le siva fia ia ma le siva la mata ata wa ile ngata ina o fia watu I tangata I fotu ya te o fa siva o ia o le fia fo o tangata I la siva ai fa pera siva le siva pe if you walau panga tira tia ala pe ya mo ma fa pe fa ele ai la se fia siva ya we ya ta wana le siva fia ma la mata ata pe on de siva am sa ta to ye le na tina fo if ista maso le fi wal tina fo le fa siva ma ata so le pe ya na misa le fa le sa we siva ya ai Walwas ful 20 minuti o te enile tu la se ful matasi ira to ia na fa fsili mai le pese fa nga no ia na le na tatu nei ia le pese le fi anga fa ala I palauli le pua ia noa o le fa ingoa le pese le mata fanga fo le po le pichu na tai fa ala le aluanga tai na fa ingoa le pua ia noa misalo na to te le ni sino ia to te fo ni su ta fa wai na fa ingoa le pese le a li fa pule ia le a fioanga o faala I palauli io anei una fa fianga ia su filo ia tu wa fo fa fonga mai le tenu ia ma so sesi lava ia lo ma futa mai nei taimi ile tau tu nei su fonga la mua luas fu 20 minuti te nei le tu las fu matasi charge fu lua o le fa poponga o tatu telefou ia ma tala mai Samoa ia o nei ole ia ma batu I fo ia musika o fo I se taimi o tau maftanga ma vai ainga le ule ana I matua ma le nga lue se ia pa ia le tasi mai ale o tau tu I lunga le tatu wala le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia ai fa o be lunga le tatu Facebook ma lunga le app ma lunga le tatu YouTube on melea ia on sa me pe am tatu ma futa a wote lo ese ma le tatu ne si fonga o pese ia o pese nga tai pese po le alo fole lo wite tono lo ngalwenga ia po le fa ngalwenga di time nei a wala te lo ese ma le si fonga lo mo ia batu nei musika ia o ngale mo one tenga lue nei aso ia al fat fo le sunga ya Thomas to tangata fa te tele lava le mafta mai o la Cinta Stanley tai lava la Cinta ia te metai le lani ane fa te tele lava ia mo to umalawa ia mafuta mai fa pe fo ia le faltua ia o ile no vai tu I lungo le tato YouTube le ana Amelia Famwana ia fa te tele lava ia le mafuta mai le tautua le si fonga la mo mana fa fia su filoi fa tonu lava le tu la su matasi ia smel fa fonga na vatu nei fa fia ia ia mtato tala noa tu ila foi wa foi ni vanga tu ina tu tata noa esta in foi a fa pe isi mta fo le tala le ia fa foi tala tu tata noa ima tua fa lo tu yo o le o la ta mer Christmas wa ile tai fta wil mele o le fa yo tu isi ai le fa yo tu yo isi ia na o le to na ia inga poto fa ingo Christmas ia watu isi fa tu ia watu isi le ia watu isi tanga inga le fa tu ia va ila left out ia ai feita tu tweet no
Wato e lua se fululu minuti ona tale o le tūlai se fulumale lua ia ai mana e fo i le vaenga le pe o le mai tau atu le na whasaloina le asunte nei e le nisi fo i o aunanga ia mo i lato fo le fia masalo le an talo ato i fo le tato official le asunte nei mo i lato fo i le fata wina le suka ena ia le na le o man fasilanga na fata wina le masina oktopa na winga le masina te nei le na fata wina i le suka ena ia o le awa mai le fautuanga ina ia awani to fa ngaina ma to inga suka ya fa pe o se suka fa pe lo fale tu lo wa fa fa mai le tu no o suka ena ia o le o tu o le pepa o le poile ngo o le raw suka ia suka ena le ta watu ia o le salt a brown suka o le raw suka ia male ia na to inga suka fa pe na ava pe ona e fata wina se suka i le masina te nei ia to inga suka na le pe ona failo atu ia o le wa mai le fautuanga awana i to fa ngaina tia pe to fa fo il falo lona o mai ona o le mawana so enga ia o lo ye se vaila au tono vaila fule le lead mo to nga vaila avule le mo le pulu vo le ai melt pulu vo le fai pulu fa ngota tama vola le pe melt vo le ai pe ila vo le pe fa pe na la to nga vaila au le ana le mo tono o suka ye pe na failo mai ia le la wa mai mal fautuanga a fa pe sa e fa ta wina se suka to nga suka ena ia ile masina te nei oktopa ia tau ona tia pe to fa fo il falo lona mai ona le wa mo nei so enga lo i se vaila ona tono le o suka nei ia ona o se va la o lo le na malanga mai Australia ia o le masina te nei ia le lana au mai ia uta nei ia le wa mo atu nei ia ia wa ta tu fia tele i suka fa pe le fa ia mo me o baking esa ia na ia fa pe la wa mai ngo suka na ia tama suka ena fo ilele pe te alu fa facility fa lo na pe o to nga suka na le wa fo ilele wa fa sa mai le fa sa mai on to fa nga ina on lo ia se vai la on le tonu o suka na ia te wa fia iso i fua lo wa fa tu ma lo si mai fo ile ia le vaenga le fa to inga ina ia mai tu on le vaenga na ia te wa fia iso i fua ia ona o tulanga ia o mo me falenga o si oloa ia ai le wa i fu ile tulanga wa mai ia o le fo ia fa pela o tatou nei ia suka fa pe me suka ena ia to e tanga ia nei me to fa fo il fale lo pe sa le wa mai le fautuanga tiai pe te alu to fa fo il fale lo na mai ia le vaenga na ia wa fo ile pui ngo tatou ai ia mai se tatou fa na u te mi fo le i matua o tatou pe tatou ia so lai fa tau suka tu lo tatou fa tau suka e o me le fale fa o leanga uma ngutu se tu lo wa suka au matua a faila lol pe pasuka pe palanu ena voila lea ai matua pa la piko dunga o suka pe pasuka wai umon le ustia umon leina wele na miti mele wala le taimi sa wai ya na ya mo da ne pela na vatu vaenga na ya ma ya ne mata tu wan le vaenga na ina te iwa fa ina so ifua wato es full 1 minute na tale o full lua pa fianga ya mo o le taimi le tayao ma no lava le mafta mai le tau tuar se fonga la mua Malela moso o ye wasasala, ole
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Se
Oh
Whaatalo whātu I le mamano le tunu umala u whaafonga I le nei tū lao le aso. Se whaapoponga whau le nei o tala I me tupu mai le si ufonga o le lumua. Ua whaia le malo New Zealand isi itanga I tupe maua mo a inga e awale le polkalame so swani a mata I e ta ua o le best start payments a toa I fo I matupe whaafo I o la fonga a inga e vai le tamao a inga le ta ua o le family tax credit. O ia si tanga pe tusa le o le lua se furuta lai le vai aso o le a maua e lau whainga e tolu se lau whas furmaleo no afe o a inga whainga ruenga e iai ta maiti. I le whaalau ilo ina mai whaalau I tele o le nei swinga sa ta uai el te maita I Palemia Jacinta Ardern o nao se vaenga le nei o tau whainga le malo e to e lau li liwina a toara na pol kalame mo a inga whainga ruenga le Working for Families Scheme I se ngā ruenga o lo whanga solo pēr I le taimi nei. Whaalia le talia le lei o lea wha moe moe o le malo e le komisina whau lea woi e nei mo ta maiti ta maita I swafa I a Francis Ivers. Pei ta aina ieta ua e le tai tai o na lava le nei sitanga e ta ofi ai ma ave sea tu mau le tu langa mativa o lo o lai le to tele o tamaiti I to tonu o le tunu.
e te tonu le tamai tai komisina o tamaiti, e sili atu nisi so swani e tau na whaia, pe awhai e whaataua ina le ola le lei, ma se luma lai manuia o alo ma whanau o le tunu. Whautua ina fo i le komisina, i talia e le malo i ni whautuanga mai le komiti whaufautua o le soifua manuia o tangata lautele, le Welfare Expert Advisory Group, ina ia si tia maua lunga i tupe whaafo i o la whonga mō ta maiti taitasi i le tono a inga uma e vai ma maua lalo ro lātou ta mao a inga ma tupe maua. O si tanga e pei o na whaatula i mai nei, e whaato a amata o na whaamamalu i a aperila o le tausanga a sau. E tusa male lima, te si lima le maa losi o se maa hui e sa rurui na aile o ngā tono New Zealand i le fiafia le sa nafi, sa whaamawina le vaenga o suenga tau maa hui e, le Chionet, le o ngā tono le nei maa hui e, i le mamau e tu se fitus fulu kilomita i maa tu sae o le nua Collingwood, i se loloto e tusa male sa lauiva se fulu kilomita. O le nua nei o Collingwood, e i le tumutumu o le motu i saute, e le mamau o le nua o Farewell Spit. Mai sa whaalongoina le lulua le mawhui e le tele o nuu i le vaenga i mātu o le motu i saute, ato ai fo i manu i le talawhata i saute o le motu i mātu. E le i aini li poti ua maua mai o winga i ni mea na ono whaaleanga i nai i lea mawhui e anu nafi. Na amata mai lea so anu nafi o na whaamamanuina māloa ia i le tūlafono fau lea ua whaatanga i nai ma whaamuta le soifua stangata i le tono o New Zealand. O le tulafono le nei o le filifilinga e whaamuta le soifua stangata le End of Life Choice Act. Sa ioe iai, ma langolangoina e le tusa o le lua vai tolu o tangata pālota o New Zealand i le taimi o sana pālota whaabitoa referendum le ana whai e le tausanga ua mawae. I lalo le tulafono e mawhai e so stangata o atoles fulwaru tausanga le matua e maua i se ngase whaingataa. O na talo sanga ina ia se veso swani whaafo mai e whaamuta ai lona soifua pe awhai o le ngase o lo mauai o ia e ono umai lona ola i le tonu o se taimi e ono masina. Pe tai e ui ina o lea ualo ia le tulafono ai na whailo mai e le whaaururunga o le whaalabo tonga o fo mai Brian Betty e tele nisi ngā luenga e mo mia o na te pena mua a o le ima whai o na whaatino ia mana onga o le tulafono. Masina na te nei na tofi ai le malo se komiti a fo mai e tolu e awai ia o sui e tolu e fe ngai lea ma le vainga i le fatino ina o le nei tula fono fou. Ona po le na ausi ai le pulenga fa le mai i le tu malo counties manukau le ivas 40% o tangata i lalo na tusinga o fai o la tui pui mua o le fa mai. Whailo mai whala waitele le tūlanga i le Main Star o whea ngai mga luenga whai o le wha mai Chris Hipkins. Mai na ia tāua ai o le tūlanga le lei ua au si ai e pūlenga whaafale mai uma o i tū malo e tolu i au kilani ia le au whainga e iwa se 40% e pei o na wha tūlanga ina le malo mo isi la asanga o puinga o le wha mai. Ta ua po i le Main Star o le teimi lava e au si ai e pūlenga whaafale mai uma nei e tolu a au kilani i le iwa se 40% o tangata ua whaitui ta ilua o na se e loa leo la tau e whaonga le whainga o mō li whaailoilo po o traffic light system e pei o na sa whaailoa mai mua. O le pūlenga whaafale mai au kilani lava ia ua iwa 5% o la tau tangata ua uma o na whaio la tau tui mua ai valus 45% ua uma tui ta ilua. O le pulenga i le waite mata e iwa 12% ia ua whai o lātou tui mua valus 12% ua uma o na whai tui te ilua. Ma le tu malo counties manukau le ua iwa 10% ua uma tui mua ai valus 10% ua mai a tui te ilua. E fono i le so le kabineta e fuafua pe o de tau o na talai nisi vaenga o sa o loo wha amamalu ina pe le tu malo tele o kilani i lalo puinga o le vaenga tolu o le wha mai. Sa ia i le wha moe pe o na wha ilo mai le vaenga sa taluai ina ia se atu o kilani i le wha stepu lona lua o puinga vaenga tolu o loo iai i le aso lulu o le vae aso nei. O lea fuafuanga o le amfo iai o na talai whale o loa a tō maisi o unanga i ua lewa o na te puni. Peita ai,
Whaalia mai to tele fo i tangata au kilani lava la tau o loo iai le popolenga i le wawe talai o sā ma tapu ia o loo iai nei. Ona o le mawa ai o la wha ingo tangata o loo maua pē i le wha mai. Ai mai sea au kilani e pei ona moli mawina i le lua se lau ma le ono ia sa wha mawina i last o na i taruai. Pei tai o le saunoanga mai le tamaita i pāle mia ia Jacinda Ardern i le taiao na le i la sa ia wha mawhaina mai ai. O le sitia pēo la wha i tangata fau e maua i le wha mai e le mafua ona o le talai o sā ma tapu o le puipuinga ai mafua ona o tangata e le ohusita ia ma tausisia ia tu la fono ai mai se lava mo wha atasinga to o tele e whai e to tonu o whale. Pei on sila fia na wha ilo mai an nafil mta ngā ruenga o le seifua malo loina e se lau se ful tolu la wha inga o istangata fau na maua i le COVID-19 fuiva. O le awha inga o se pa u tele lea pe awha atusa i le lua se lau ma le ono i le asto nai. E fitus fulfata ngata o lo o tau fia i tonu o fole mai e au fia i le to lima o la tau o lo i le vaenga mo mai ti ngaina le ICU. O lo fautua ina ia tangata uma e le i whaia lava ni tui pui pui le nei taimi ina ia whaonga au au nanga whaapitoa ia o lo o whaanga solo pēr i le nei taimi ina ia mauti noa e vawe o na whaasopo lia tangata uma e mo'omia le da tau o na whaia o lātou tui pui pui. I le taimi nei o le o iaini swinga i le umia tau fia ai tangata mai whafo e malanga mai e fia asiasi ma whailo ai stasio lātou a inga ua lama whai ule soifua ona o ni ngase mawai. O le swinga au tū le o iainei e na o le tolu aso o le a tau fia ai lātou nei ino whanga e wha e se ai tangata o na o le wha mai ua le toi se fulwha aso e pei ona sa wai. E whaapitoa nei swinga i tangata e malanga mai i atunu u e maua lalo ai le pipisi o le wha mai e pei o atu motu umo o le Pasifika i ai Samoa ai whapefoi ma le ane tā tika. Wa iei foi ia se swinga mo isi tangata uma mai whafo e taunu umai i taunu o New Zealand a whai o stasi malanga mai e tunu u ie ma losi le pipisi ai o le wha mai e pei o Australia ma Peletania e fitu aso e le tau o na tau fiai la tau i le MIQ. O lisi e le company o le Kiwi Rail se si waa mai whafo e fesoa swani o na waa o loo iei nei mo fe malanga inga ma fe laua inga o loa i le vai nuu le Cook Strait. O le waa fau o lisi ina le company e ingo o le Valentine o loo whaia nei i a nisiaki wha apitoa i Engelani a o le itu uwa mai mo New Zealand tau na o mai i le vailuanga o le maasina fau. Whairo mai le company e whapea o le nei waa e na auta o le a whaonga ina e wheawe iai o le a mo'omia tele le au aunanga i le whela ua inga o loa i le vai taimi pisi o le tau mawhana o le a alo atune iai. I mea tau tā alonga, ua manu lo le tamaita i tā polo mai New Zealand o Lydia Cole i le taimusanga tamaita i le sa whaia le whaunga le vai aso i le atunu o Saudi Arabia. Sa taina i Lydia la wha inga onos full tolu i le aso lona tauro le taimusanga mai whapeo se matatia lea mo lea malai. O le whailonga tupe ua manu lo ai i le nei tamaita i mai New Zealand se lau tolu sefululima a whetā la. O le whaato ato e manu malo leo Lydia Cole i se taunsanga whaale wao malo a le European Tour talu le 5 tausanga taluai lea na ia malo ai le taunsanga tamaita i New Zealand i le Clearwater malona malo ia a Perila i le taunsanga na whaia i Hawaii. I kirikiti whaale wao malo o le a whetaui le Black Caps a New Zealand ma le au malo si Engelani la Stofinei i le tasio semi-final o le taunsanga o le ipo le Lorangi mo vaenga o tālonga fo nei ta ilus fulu ova T20 na malo New Zealand ila na tālonga il wabao na le ila ma le au Afghanistan ina ua lato maua ai se lau luas fulu lima i pe e lua i le tulingo ai se lau lua fulu fao Afghanistan na maua i lato ova e luas fulu. I la kapi wha alawao malo na atoe whaia ina le Black Ferns a New Zealand ya Engelani i le la tālonga ano po o ai o le tālonga e 5 ono au kila a Engelani ai e se fulu 5 New Zealand. O Wales, i le vaenga lea o li e pe ona sisi fuima mai mo ia nisi i le tupao li
manu malole o le peleki a Italia fast fulfitu i le iwa, le aua Wales na whaia ina ia Afrika i saute e se fulwalu i le lua fultolu, o falani na malo ia Argentina e luas fuluiwa i le luas fulu. Ia ai o Skotilani na malo la tau ia Australia e se fulmale lima i le se fulmale tolu. Ia o talana mai le siufongo le lomua mo le nei tula. Fifia lava te whaatala whātu le tautua le siufongo le lomoa te wala e ana telefone sa moa. O le lia vidiamu po Vivian ne tuinga mala na whaanga solo le vaiason te nei le sue no lana mata au pui lumo o le whamasinonga e morianga o lo nao ina leo ni sele ni taitolu se lauta la mai nisi e si lia ma le to o lua se fulu na ia whaase ina o le amala ngā tumbonga luenga whawaitai mi Australia. O ia mōlianga uma wa ia o ina. Peitai e ese mai fo ia mōlianga. Le isi fo i mōlianga wa toi whao popo atu fo i eilu na sue ina. Ona o lea ua whātu a mawai i. O le mōlianga lea na ia whaasei nei fo i nista ngata mua. Ma ia au i naine sia ki tupe o atu i le lua feta la. Whaalia se tasi o tina mai tūla Elena se foi, wa fiu e sa ili lea li. Ai muli ane wa aialo nata i lunga le Facebook i le maasina na soa nea i o ki topa. O loo ta oto mai ma aui a tolo na tino i ia papae, mai e na o na fōlinga na whaali mai, e whaase se ai tangata ia o ia ua maliu. O lea so o le atu la i lea li lumo le whamasinonga i le mōlianga le nei. E whaamaumaunga le matanga ruenga o leo, o le masino se temo le tausanga lua fesfumaliva, o i na tula i mai ai le whaafi tauli. O lea sul tula fono na whaia i lea li, na ia alua ilo na ingo o vidiamu whaale lenga, ai o ia lava lea tu tasi. Ai o sol tula fono o lea oino se leni mai nisi e silia ele to o lua se fulu e fia malanga i ngā luenga whaavaitaimi Australia, o loo mōlia whātasi ai i la ua Malaysia fo ia lii, ia Joseph Lafaele. Wa toe whaafo ia ne leo tu si folau uma o le au malanga lea mai ia i la ua ia na umia, ai o le tūlanga i seleni ua uma na whao ngā. Ua whamaunia le tu inato le lua feta la al whaasalanga tupe, ona o le leo sta ia o ai inga po tūla fono le whanofo e sea, anga i le li o Ioane Bonifacio, luas fuluonu tausanga le matua le na sola ese me le nofanga whanofo i se ai moa. O whaatu lango le aso luas fulumaltolu le maasina le nei, o le atu la e le ali ilu mal whaamasinonga i tali o na mōlianga, pe o na whaamaunia mai le sui komisina o leo au apa au Filipo longo i tino, pe o na sila fia o le sola anga le ali, na whaanofo e sea tu e male toa fitu se fulmaltasio i lantou na lata i ate ia. E au fiai, male tāpunia whaafose i le Western Union le na asia si e le li i moletala i no sana se leni, whaatasi ei manisi mai le whalwhainga luenga le Bluebird. Peitai o maasal salongo lea tunuma papolenga na iei le sola i o lea li i tua ma se siama, wa whaamaunia mai al matanga luenga le soifua maloloina, wa mai a umana sia ke tolu e mo mia o loo le lei anto atoa ma saunga le mo foi e le ngata i ante ia ai o le atunu ulau tele. O loo whantu mawina i pia Samoa o se atunu o loo mamama i siama o le whaamai o le COVID-19 furuiva. Peitai o loo whao popo pea le mawalunga le mata i tuwina le matanga luenga le soifua maloloina o whainga malanga e se fulmalitasi o whātātia le whainga malo mo le maasina le nei ma le maasina fau. Lea e au fiai malanga mai Australia, New Zealand, malanga e tasi mai fiti. Ai mai i le matanga luenga o leo, o le vaiaso te nei na whaasala lawina e leo lunga o peng te whailangi, le tāpai o le whasosoania le antunu lau tele, i le sa ilinga o ni ali i se tō lua mai mōrianga o le telepe whale malanga oi.
Peitai ua whaamaunia mai ele sui komiseno leo a wapa au Filipo Longoitino o leisio ila ua iana toi fo'i ana lava ile ofisa o leo ai o leisi to tasi na pu e nisio lona ainga ma momoli ane ele matanga ruenga o leo. Wa tau fia ila ua ie to lua ila lolvava ainga leo mai tutu lai ile whaamasinonga itali o la molianga ele asolo se fulmale lua o le masina nei. O se ava no fo'i wa moli ele whaafitai ele matanga ruenga o leo le manu le atunuu ele tali mai taimi whaapea e mana o miai le fesoa swani pe asa e lia se tasi o loo mōlia ini solinga tula fono. O le vaiason te neina tau au inai e le whaurulunga o le televisi TV tasi, se tasi o masini ua whaamealo whamai e le Pacific TV e whaalele ia tili ai au o nanga mō whaasalalonga tu sao wa le ngata iso se vaenga o sa moe au fia isa vai ai ua whaapea foi mai se atu nu o le lorolange tu sao i ai whaasalalonga e le tūlanga māwalunga o le lei e te tau o na whaasalala wai e pe o TV atu no i whafo. O le masini wa tā ua o le live view live video na tau au ina e le komisina o le malo New Zealand Samo nei Dr. Trevor Matheson e le polisili o le televisi TV tasi ngal malumana fai e sea le Samata Feo. Sau no ngal malumana e le whaatala noanga e se tasi o ana sui whaasalalau tele tausanga talumayo na amata mai le televisi TV tasi e le i aise masini whaapea mua mo le whaale leia teli o whaasalalonga. Peitai, o le teimi mua le ne watau au ina ise masini whaapea mai o le asili atu le lei ato tō whaasalalonga o le a whaatino e le au onanga a le TV tasi Samoa. O le Pacifica TV o lo fsoswani atu i isi foi televisi whaasalalau i le Pacifica la tau te fsoswani i tu lango masini mo o mia e whaalele iai tu lango fsota inga ma whaasalalonga mai i le Pacifica. O tala ia mai sa momo le nei fo iaso, manuia o tātu o tanu, whasoi fo ia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
O fia whaali so fina ngalo i le lumana i o le tātou a ai. Ua mai ona whaalawi loa i le pule ngā nu a Wellington e, whaapele whaala putuputonga o le Let's Get Wellington Moving, ni fuafuanga mana i se tolu, e sui ai whainga tātou te o lai. Toe wha mā losi lo tātou a ai. Ma whau sia ni awala tāla whea ngai mō whe malanga inga, e wha ai titi ei kasa o ona e māua mai i ala o whe malanga inga. E mawhaiona e awai se tasi o Polokalame se fulu i no fuanga o Saunia. Pe e te awai mai foi i lunga o le upenga ta whailangi e te sila fiai. Au mai ni au fesili ma whaali so finangalo. Mō nisi whaamtalanga. Tanga i ane le wcc.nz/tomorrow. Pamalau whaatai, o luas fultolo minute o te anei le tūlai se fulmane lua. Ia nau whaafunga le tirulu whaapoponga o tātou talafou e pe o na tāpeneina la fionga la wano ati i lawa. Ia me se tala mai Samoa. Ia i le tautua le sunga ta sesa lam sam te whaafunga le tūlai tasi lea uli nei lona toe whaasalawina. Ia toe whaamalo atu ma toe whaatala whaatu le teimi o lea uli. Ia o alo i fo le tātou atinu i tau maftanga ma vai ainga. Ia me se ei malo longa le unga lua le teimi o le aso. Ia e fo le manatu sa manuia fo ia ngā luenga sa whiangai ma utou. Ia mai le tau na le lasi pa e mai lewa afa le aso i tātou ni usile nei. Ia ai alo le taringo le sua. Ma toe whaatala whatu, lunga le tātou ala leo le tasi ona tesi ma le tasi whamō. Pa bia fo lunga le tātou app, Samoa Capital Radio app. Ia o le tātou Facebook fo i lo mafuta mai eile to telo le tātou tinu. E me se fo i lunga le tātou YouTube o le sikfonga le lau mua. A se watu lava nei whaasilanga nei, o le whaasilanga nei, i le awatele, ma le whaalalo e wala awatuai, le paia, ma le mamalu, le maftanga, whaiwhiau so whaatasi, Wellington, Porirua, ma le Hard Valley. O le awhaia le tātou whaonatanga, i le asolua, le asoiva o Novema, i le Kalesia, whapaptonga Kerisiano, Samoa, Cannons Creek, se lau se fulma le tasi, Casta, Crescent, i Porirua, i le se fulu, i le taiao, lona winga, o taiao e whatu ni reil whaon no lea. Wha mole mana tua mai sau ufi fonga po sau mask a walawa le sau ngale mu ma le pui pui o le tātou maftanga. Ia e tala fo i le awanoa i so se whaafengainga e fia awai mai le tātou whonatanga ma le whaalo lava whaaftai o lo sainia e le laulawa whono. Ma le isi whaasilanga nei o le mamalu o le kapelanisia. Tulona iau pa ia sau ngata ma lau whaafonga anga Samoa o le nei whaasaralaunga e whaasanga tonu i e Kalesia o le Kapelanisia Samoa pule anga wha epikopo Katoliko Samoa i Wellington. I le awa ma le whaaloalo e whaasilisila atuai o le a le whaataunu ina tātou misa masani o le whaiunga o le tausanga whaapeai ma le misa o le vailuanga o le lua afe lua sefultasi ma le lua afe lua sefululua o na tūlanga mai inga o le COVID pei o na lausi le fia. Mo nisi whaasilisilanga mo le misa a mata o le lua afe lua sefulu ma le lua a le Kapelanisia pei o na masani ai o le atoe fongatu o lautou pa ia ma lautou malu i se taimi o iluma. E whailo atu i a fionga i prestene ma ofisa o le fontanga muli muli ma sui ngā tofi pei o na fuafuaina o a tolo po ina nei mo le ulua i fono o le tausanga fo lua afe lua sefulu ma le lua. Whaia ma le whaaloalo e le fionga ia Sala, Mikaele Teofilo, o le taitai o le Kapelanisia, o le sunga ia Tauloa, Eneliko Whaatau, o le taitai fono, ma le komiti whaafoe, ma le sunga, Maweli, ma Veronica Tolovaa, o sui o le matanga luenga, o le sui o le aufai luenga, sui o le aufai luenga whaaftai. Ia pauna o nai whaasilisilanga nei taimi, ia wala foi le whaafonga mai le atinu, ia meise ai, ia o le hanga i luma, ma le hanga iatu le whaiunga le tausanga e pei o nei whaasilanga lea le Kapelansia, ia Kalesia o le Kapelansia Samoa puleanga wha epikopo Katoliko Samoa Wellington, ia na ua longo mau atu, ia le whaataunuina ia sauninga e pei o na masania i le whaiunga le tausanga. Ia walua sifulfitu minute o te ainei le tūla sifulma le lua sole. Uto e saufu le tarale mai Samoa le tangata le an tau whaase le na le fui matala noa tu e na leila sole. O te ofo pei ala e whai Amerika mea le tangata le le wali ia le tūne le whamasinonga. Tangata le na pepelo fo ia nisi o nai tangata i le itupe. Ia le fo uto e maua fo. Oi sole. Ia, whatara whatu le tunu le tai mi o le auli o alo fo i taringa sua nei mātua e manatua fo i tātou ia va ia nei mātua whamanatu pēr lato whala au le taimi e inuai ia whapea fo isi a poi mi don le yaso ia nana whamanatu atu pē te uangalo ia te oi
a vave lau tango la walu le ato ma kata le to ina ma lo matu le masini ia vave fo ile ave la ato ile appointment na ai ul fatanga ngalo le ne aso pe fa pe se appointment to ina ma lo tua tala vatu le tumata ia Christmas i fale va ai ia lo mafuta mai ia i sini Australia en me special fa mai va pe fo ia tumata ia mai ma e veta fola ia ma lo alta faul ne yaso ma lo ia tumata ia le lani ane te tele lava le mafuta mai le tautua luas for 20 minute te nei le tu la se forma le rua si fonga le la mua fa fia fianga se filoi ia le taimi o le oli ia ona ipese vave ona ipese fa solo yo mafa ufonga le uli ia mana ipese foi le te siva sa mo ai le la watu te mil nei ala le fa solo yo mafa ufonga matali la usua io Salia io mafutanga io navalo ia le poto ile amatanga io navalo ia le poto ile amatanga Salia io mafutanga io navalo ia le poto ile amatanga io navalo ia le poto ile amatanga
feta lainga aele ia fio le langi Peiola na feta lainga aele ia fio le langi Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Sabalinga lea ua ama solo uolanga Mailo ulai titi se ia o ina matua o utausanga Sa o savali ai ile ala o lelele malele anga Beita ino ufaalong o beilo tina Mana talo sanga Lea tua alofa Ia lavea isi autama Eto timu na ele sui aloha
Ai fia halu le atol nei taimi tu lunga fa alta tu pese. Ia le vote si va tu i ele fento mai mo mai langa e fulele e vai ti la vai ngale ti tu ai. Lunga mata tol nei taimi o le vo halu wa vai. Yeah.
Usika o malo longa matau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. I
Se o Maria le sunga ia te nauri tautua fa no lo loto. Ia e. Se ala te fa longo i pure pesele. Ia vai. Le wa mata na malanga langa mai lunga ta. Le wa mata na malanga langa mai lunga ta mai foi le na ole mata al computer i tono fa fainga. Mata al telefoni fa longo le tio po lunga fo i ole ta Facebook. Ya, le au foto amana langa mai ngi o tatu pese foi le o tama foi ya. E tatu lo pese ya. Te ya o mana mai le tu la tasi ele te on mana mal todo ya mele. Malo alfa fongo mai tono nga. Wenga malo foi fa malo singa wenga le yaso. Ya i tu tem fai va sa fe ngai mo to ya tatu tunu. O le wa to e ono minute ya ona tane o le tu la tasi. Ya ele mana to le wa fa mai na foi le tautua i lunga le tatu wala leo. Le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia ai mo le atu fa fatai te le lava ina yo tatou matua tina matua tama matua ia le ngate tono ainga ai fa pe foi tono mo tanga ngase ia maso se vai ngala foi o lo mafuta mai ai posta to o nanga foi o lo mafuta mai ina yo tatou matua ia te masani foi ni fa mai ina ile tatou to i lungo le tatou wala leo me le mo le atu fa fatai te le lava ina yo tatou matua e me se lava ina to leo le mai ia le fa longo po le fa fo i lungo le tatou wala leo le tai me le tu la tasi ia mo le to le fa fatai tele ia le ngata ile foi la manatu sa to talo sia fo i ma no fo talo ia wa fo ile ni fa mnyanga ngaluenga ti fongo le mo le yaso ia le wa i mo le manu ia i lungo le tatou wala leo mo le to le fa fatai tele na matua ya pangale le san fo i se fa ma se mau a fa pe wa sala fo i se ngana le yaso ia la fo inu le na ya sala fo ya vala se tautua le yaso ia manuia lava ia fuafanga le toi le ia uri na yo tatou ainga ma tua ma nei matua ya mai sei la tou ia leo lo fa longo mai lungo le tatou wala leo nei taimi tatou tu e felo i taou le tu la fitu ia le se i vatu peselea fa mai ai nei le tautua i lungo le ala leo ia na watu leo tala foma tala mai Samoa ia ma tatou tu e mafuta fo dai lungo le tatou Facebook lungo le tatou app ia mai sei lungo le tatou YouTube ia se i paila fo le tu la lua i leo nei ia na fa mutaina leo le tautua le fonga lo moa ia ai pato fa ia fa so fua ia i matua mai latou ia o lo fa no mai i lungo le tatou wala leo ia mo tou na le ato nga ia matanga luenga le tu la tasi manuia fo nga luenga le fenga mo tou fa mai nga luenga le tu la tolu le fia na nei ia o tu tio le fale wa ia istanga te pe list mai tai no mai tu le comments mai masania na fa no pesele ia ai le fa sanga luenga ia manuia lava nei matua ia so foi ia
Whaatalo whātu I le mamano le tunu umalau whaafonga I le nei tū lao lea so se whaapoponga whau le nei o tala I mea tupu mai le si ufonga o le lo mua. Ua whaia le malo New Zealand I si itanga I tupe maua mo a inga e awale le polkalame so swani a mata I e ta ua o le best start payments a toa I fo I matupe whaafo I o la fonga a inga e vai le ta mao a inga le ta ua o le family tax credit. O ia si tanga pe tusa le o le lua se furu tā lai le vai aso o le a maua e lau whainga e toru se lau whaas furu maleo no afe o a inga whainga ruenga e iai ta maiti. I le whaalau ilo ina mai whaalau I tele o le nei swinga sa ta uai e le tamai ta I Palemia Jacinta Ardern o nao se vaenga le nei o tau whainga le malo e toe lau li liwina a toara na Paul Kalame mo a inga whainga ruenga le Working for Families Scheme I se ngā ruenga o loo whaanga solo pēa I le taimi nei. Whaalia le talia le lei o lea wha moe o le malo e le komisina whau lea wai e nei mo ta maiti ta mai ta e swafa ia Francis Ivers. Pei ta e na ieta ua e le tai tai o na lava le nei sitanga e ta ofi ai ma ave sea tu mau le tu langa mativa o loo la ai le to tele o ta maiti I to tonu o le tunu. E te tonu le tamai tai komisina o ta maiti e sili atu nisi so swani e le tau na whaia pe awhai e whaata ua ina le ola le lei ma se luma lai manuia o alo ma whanau o le tunu. Whautua ina fo I le komisina I talia e le malo ia ni whautuanga mai le komiti whautua o le soifua manuia o tangata lutele le Welfare Expert Advisory Group ina ia si tia maua lunga ia tupe whaafo I o la fonga mo ta maiti taitasi I le tono a inga uma e vai ma maua lalo ro la tau ta mau a inga ma tupe maua. O si tanga e pei o na whaatula I mai nei e whaato a amata o na whaamamalu ia aperila o le tausanga a sau. E tusa male lima te si lima le maa losi o se maa hui e sa rurui na aile o ngā tono New Zealand I le fiafi o le sa nafi sa whaamawina le vaenga o suesuenga tau maa hui e le Chionet le o ngā tono le nei maa hui e le mamau e tusa e fitus fulu kilomita I maa tusa sae o le nua Collingwood
i se loloto e tusa ma le salau iwa se fulu kilomita. O le nuu nei o Collingwood e le tumutumu o le motu i saute e le mao mo le nuu o Farewell Spit. Ma e sa whaalongoina le lulu o le mafui e le tele o nuu i le vaenga i mātu o le motu i saute a toa i fo i manu i le talawhata i saute o le motu i mātu. E le i aini li poti ua maua mai e winga i ni mea na ono whaaleanga i nai i lea mafui e anu nafi. Na amata mai lea so nafi o na wha mamanuina māloa ia i le tūlafono fau lea ua whaatanga i nai ma whaamuta le so i fua stangata i le tono o New Zealand. O le tūlafono le nei o le filifilinga e whaamuta le so i fua stangata le End of Life Choice Act. Sa ioe iai ma langolangoina e le tusa o le lua wae tolu o tangata pālota o New Zealand i le taimi o sana pālota whaabitoa referendum lea na whai e le tausanga o mawae. I lalo le tūlafono e mawhai e so stangata o atole se furuwaru tausanga le matua e maua i se ngase whaingatā. O na talo sanga ina ia se veso swani whaafo mai e whaamuta ai lona soifua pe awhai o le ngase o lo mauai o ia e ono umai lona ola i le tonu o se taimi e ono masina. Pe tai e hui ina o lea ualo ia le tūlafono ai na whailo mai e le whaaururunga o le whaalabo tonga o fo mai Brian Betty e tele nisi ngā luenga e mo mia o na te pena mua a o le ima whai o na whaatino ia mana onga o le tūlafono. Masina na te nei na tofi ai le malo se komiti a fo mai e to tolu e awai ia o sui e to tolu e fe ngai lea ma le vainga i le fatino ina o le nei tula fono fou. Ona po le na ausi ai le pulenga fa le mai i le tu malo counties manukau le ivas 4% o tangata i lalo na tu singa o faio la tu tui pui mua o le fa mai. Failo mai fala wetele le tu langa i le main star o fea ngai mga luenga whai o le wha mai Chris Hipkins mai na ia wai o le tu langa le lei ua au si ai e pūlenga whaafale mai uma o i tu malo e tonu i au kilani ia le au whainga e iwa se 4% e pei o na wha tu langa ina le malo mo isi la asanga o pui o le wha mai. Ta ua po i le main star o le teimi lava e au si ai e pūlenga whaafale mai uma nei e tolu a au kilani i le iwa se 4% o tangata ua whaitui ta ilua o na se e loa leo la tau e whaonga le whainga o mō li wha ilo po o traffic light system e pei o na sa wha ilo mai mua. O le pulenga whaafale mai au ki lani lawa ia ua iwa 5% o la tau tangata ua uma o na whaio la tau tui mua ai valus 45% ua uma tui ta ilua. O le pulenga i le waite mata e iwa 12% e ia ua whai o la tau tui mua valus 13% ua uma o na whai tui ta ilua. Ma le tu malo counties manukau le ua iwa 10% ua uma tui mua ai valus 10% ua mai a tui ta ilua. E fono i le so le kabineta e fua pe o de tau o na talai nisi vaenga o sa o lo fa mamalu ina pe le tu malo tele o kilani i lalo pui o le vaenga tolu o le fa mai. Sa ia i le fa moe pe na fa ilo mai le vaenga sa taluai ina ia se atu o kilani i le fa stepu lo na lua o pui nga vaenga tolu o lo iai i le aso lulu o le vaenga aso nei. O le fuanga o le amfo iai o na talai fa le loa a to maisi o unanga i o leva o na te puni. Peita ai, whaalia mai to telefo i tangata o kilani lava la tau o lo iai le popolenga i le vave talai o sa ma tapu ia o lo iai nei. Ona o le mawa ai o la whainga o tangata o lo maua pe i le wha mai. Ai maisia au kilani e pei o na moli mawina i le lua se lauma le ono ia sa wha mawina i lasta o na i taruai. Pei tai o le saunoanga mai le tamaita i pāle mia ia Jacinta Ardern i le tai awana le i la, sa i e wha mawhaina mai ai. O le sitia pēo la whai o tangata fau e maua i le wha mai, e le mafua ona o le talai o sa ma tapu o le puipuinga, ai mafua ona o tangata e le ahusi ta ia ma tausisia ia tula fono, ai maise lava mo whaatasinga to tele e whai e to tonu o whale. Pei on sila fia na whailo mai e nafil mtanga ruenga, o le seifua malo loina e se laus ful tolu la whainga o istanga te fau na maua i le COVID-19 fuiva. O le au whainga o se pau tele lea pe a whaatusa i le lua se lau maleono i le astonai. E fitus ful whaatangata o lo o tā fia i tonu o whale mai e au fia i le to lima o la tau
o lo i le vaenga mo mai ti ngaina le ICU. O lo fautuaina ia tangata uma e le i whaia lava ni tui pui pui le nei taimi ina ia whaonga au nanga whaapitoa ia o lo o whaanga solo pēi le nei taimi ina ia mauti noa e vawe o na whaasau po lia tangata uma e mo mia le da tau o na whaia o lātou tui pui pui. I le taimi nei o le o iaini swinga i le umia tau fiai tangata mai whafo e malanga mai e fia asiasi ma whailo ai stasio lātou ainga ua lama whai ule soifua ona oni ngase mawai. O le suinga au tū le ua iei nei e nā o le tolu aso o le a tau fiai la tau nei ino whanga e wha e se ai tangata ona o le wha mai ua le toi se fulu wha aso e pei ona sa wai. E wha abitoa le nei suinga i tangata e malanga mai i atunu u e maua lalo ai le pipisi o le wha mai e pei o atu motu uma o le Pasifika i aisa moa ai wha pefoi ma le ane tā tika. Wa iei foi ia se suinga mo isi tangata uma mai whafo e taunu umai i taunu o New Zealand a whai o stasi malanga mai e tunu uie ma losi le pipisia i o le wha mai e peo Australia ma Peletania e fitu aso e le tau o na tau fiai la tau i le MIQ. Ua lisi e le company o le Kiwi Rail se si waa mai whafo e fesoa soani o na waa o loo iei nei mo fe malanga inga ma fe laua inga o loa i le vai nuu le Cook Strait. O le wafou o lisi ina le company e ingoa o le Valentine o lo whaia nei i a nisiaki wha apitoi Engelani a o le itu uwa amai mo New Zealand tau ona o mai i le vailuanga o le maasina fau. Whairo mai le company e whapea o le nei waa e nā outa o le a whaonga ina e whiawe iai o le a mo mia tele le au nanga i le whela ua ingo o loa i le vai taimi pisi o le tau mawhana o le a alo atune iai. I mea tau tā alonga, ua manu mā lo le tamaita i tā polo mai New Zealand o Lydia Cole i le taimusanga tamaita i le sa whaia le whaingol vai aso i le atunu o Saudi Arabia. Sa tā ina i Lydia la whainga onus full tolu i le aso lona tauro le taimusanga mai whapeo se matatia lea mō lea malai. O le whailonga tupe ua manu mā lo ai i le nei tamaita i mai New Zealand se lau tolu sifurulima a whetā la. O le whaato ato e manu malo leo Lydia Cole i se taunsanga whaale wao malo a le European Tour talu le 5 tausanga taluai lea na ia malo ai le taunsanga tamaita i o New Zealand i le Clearwater malona malo ia a Perila i le taunsanga na whaia i Hawaii. I kirikiti whaale wao malo o le awhetaui le Black Caps a New Zealand ma le au malo si Engelani la Stofinei i le tasio semi-final o le taunsanga o le ipo le Lorangi mo vaenga o tālonga hoi nei ta ilus fulu owa T20 na malo New Zealand ila na tālonga ilwa vaona le ila ma le aua Afghanistan ina ua lato maua ai se lau luas fulu lima i pe e lua i le tulingo ai se lau lua fulu fao Afghanistan na maua i lato ova e luas fulu. I la kapi whaala wao malo na toi whaia ina le Black Ferns a New Zealand ya Engelani i le la tālonga ano po o ai o le tālonga e 5 ono au kila a Engelani ai e se fulu 5 New Zealand. O Wales, i le vaenga lea o li e pe ona sisi fuima mai mo i nisi i le tupao li manu malole o lo peleki a Italia fast fulu fitu i le iwa o le aua Wales na whaia ina ia a Felika i saute e se fulwalu i le lua fultolu o falani na malo ia Argentina e luas fuluiwa i le luas fulu. Ia ai o Skotilani na malo la tau ia Australia e se fulmale 5 i le se fulmale tolu. Ia o talana mai le siufongo le lomua mo le nei tula. Fifia lava te whaatala whātu le tautua le siufongo le lomoa te wala e ana telefone Samoa. O le lia vidiamu po Vivian ne tuinga mala na whaanga solo le vaiason te nei le sue no lana mata au pui lumo o le whaamasinonga e morianga o lo nao ina leoni se le ni taitolu se lauta la mai nisi e si lia mo le to o lua se fulu na ia whaase ina o le amala ngā tu monga luenga whawaitei mi Australia.
O ia mōlianga uma mo ia i o ina. Peitai e ese mai fo ia mōlianga. Le isi fo i mōlianga ua toi wha au popo atu fo i eilu na suesueina. Ona o lea ua wha atu a maua i. O le mōlianga lea na ia wha sei nei fo i nista ngata mua. Ma ia au i naine sia ki tupe o atu i le lua feta la. Wha lia se tasi o tina mai tūla Elena se foi. Wa fiu e sa ili lea li. Ai muli ane wa aialo na ata i lunga le Facebook i le maasina na soa nea i o ki topa. O loo ta oto mai ma awi a tolo na tino i ia papae. Mai e na o na fōlinga na whaali mai. E whaase se ai tangata ia o ia ua maliu. O lea so o le atu la i lea li lumo le whamasinonga i le mōlianga le nei. E whamaumonga le matanga ruenga o leo. O le masino se temo tau sanga lua festival maliva. O i na tula i mai ai le whawhita auli. O lea sul tula fono na whaia i lea li. Na ia alua ilo nei ngō o viriamu whaale lenga. Ai o ia lava lea tu tasi. Ai o sol tula fono o lea o ino se leni mai nisi e silia ele to o lua se fulu e fia malanga i ngā luenga whaavaitaimi Australia. O loo mōlia whaatasi ai i la ua Malaysi fo ia lii. Ia Joseph Lafaele. Wato e whaafo ia ne leo tu si folau uma o le au malanga lea mai ia i la ua ia na umia. Ai o le tūlanga i seleni ua uma na whao ngā. Ua whamaunia le tu inato le lua feta la al whaasalanga tupe. Ona o le leo sta ia o ai inga po tūla fono le whaanofo e sea. A nga i le li o Ioane Bonifacio. Luas fuluonu tau sanga le matua le na sola ese me le nofanga whanofo i se ai moa. O whaatu lango le aso luas fulmaltolu le maasina le nei, o le atu la e lea li ilu mo le whaamasinonga tali o na mōlianga, pe o na whaamaunia mai le sui komisina o leo au apa au Filipo Longo i tino, pe o na sila fia o le sola anga lea li, na whaanofo e se atu e male toa fitu se fulmaltasio i lantou na lata i ate ia. E au fiai, ma le tāpunia whaafose i le Western Union le na asia si eile li i mo le tala i no sana se leni. Whaatasi ei manisi mai le whalwhainga luenga le Bluebird. Peitai o maasal salongo le atunuma papolenga na iei le solai o lea li i tua ma se siama. Wa whaamaunia mai le matanga luenga le soifua maloloina. Wa mai o umana sia ke tolu e mo mia. O loo le lei anto atoa. Ma saunga le mōfoi e le ngata i ante ia. Ai o le atunu ulau tele. O lo whātu mawina i pesa moa o se atunu o lo mamama i siama o le whaamai o le COVID-19 furuiva. Peitai o lo whao popopea le mawalunga le mata i tuwina le matanga luenga le soifua maloloina. O whainga malanga se fulmalitasi o whātātia le whainga malo mo le masina le nei ma le masina fau. Lea e au fiai malanga mai Australia, New Zealand, malanga e tasi mai fiti. Ai mai i le matanga ruenga o leo, o le vaiaso te nei na whaasala lawina e leo lungo peng te whailangi, le tāpai o le whasosoania le antunu lau tele, i le sa ilinga o ni ali i se tō lua, mai mōrianga o le telepe whale malenga oi. Peitai ua whaamaunia mai le sui komisena o leo, a wapa au Filipo Longo i tino, o le isi o ila ua iana toi fo iana lava i le ofisa o leo, ai o le isi tō tasi, na pu e nisi o lona ainga, ma momoli ane le matanga ruenga o leo. Wa tau fia i la ua i e to lua i la lolvava ainga leo. Mai tutu lai i le whaamasi nonga i tali o la mōlianga, i le aso lose fulmale lua le masina nei. O se awa no foi wa moli i le whaafitai al matanga ruenga o leo le manu le atunu, i le tali mai teimi whaapea e mana o miai le fesoa swani, pe asa i lia sitasi, o loo mōlia ini solinga tula fono. O le vaiason te neina tau au inai e le whaurulunga o le televisi le TV tasi, se tasi o masini ua whaamealo whamai e le Pacific TV, e whaalele ia tili ai au o nanga mō whaasalalunga tu sao, wa le ngata iso se vaenga o sa moe au fia iso vai, ai ua whaapea foi mai se atu nu o le lorolange tu sao i ai whaasalalunga, e le tūlanga māwalunga o le lei e te tau o na whaasalala wai e pe o TV atu no i whafo. O le masini, wa tā ua o le live view live video,
Na tau auina ele komisina o le malo New Zealand Samoa nei, Dr. Trevor Matheson, ele pulisili o le televisi al TV tasi, ngal malimana fai ese le Sam Tafeo. Sau no ngal malimana il fatal noanga ese tasi o ana sui fasala lau. Tele tausanga talumayo na amata mai le televisi al TV tasi, ele i aise masini whaapea mua mole whaale leia te lio fasala launga. Peitai, o le teimi mua le newa tau au ina ise masini whaapea, mai o le asili atu le lei ato tō fasala launga, o le a whaatino e le au unanga a le TV tasi Samoa. O le Pasifika TV o lo fsoswani atu i isi foi televisi fasala lau il Pasifika, la tau te fsoswani e itu lango masini mo o mia, e whaale le iai tu lango fsota inga ma fasala launga, mai i le Pasifika. O tala ia mai sa momole nei fo yaso, manuia o tātu o tanu, fasoi fo ia.
ole ato ai sau fai sau wana lima sene shoot ai musu ane lo le supo kako e ala chala alwo ilalo so sipire ato amo ile tawa usu ilunga masau na me banka tai masiana atsa pa se tsangatsa shubiri ba ole ate pasi wo fa ibilona matsa Saule mole manaba shubiri ba ai musu tala le aso lai out silo mai sanasa yo olaba isike ke kuwa ele mawala ba sui la apasa oa ile maketi lu pani ke ai le pai patali eta mai ti sau mana bana pa se ke emo mata Ia fa fianga male sunga ya sive vainga wa lesi ina ua luas fulvani miniti o te nei le tula tasi ia pe na fa fonga le tu fa sala wina muli o tatu telefou o le yaso ma tala mai Samoa to mo fa ponga le tai wa tai o le masani le tula valu ia ai to fa mano atu le taimi o le o tatu ia le to tula muli o le tautu o nei le si fonga le mua ia le ngata lunga le tatu app luas fulfai tula ia me se foi lunga le tatu Facebook live me se foi ia o lunga le tatu YouTube le taimi
ia manatua ia a fa pe te fia ia o te ofo pe le fia share tato Facebook o le ngalo tango share tato Facebook e toi mata iai ia istaimi pe a fa pe wa ele lo pla la mea fa ia tango to ti tuala o tato Facebook ia mai toi mata iai ia ngalo tango share tato Facebook na ilolo tango share ia misa anga mfusu anga le fa ilunga le Facebook io tupo i fualo wita ia mai fa no ai ai tango share tato Facebook ma tango subscribe to tato YouTube ia a vea lo empa anga si fonga lau mua ia mai fia wa o tau tuole nei ona fia fa mai ia mai ia pe te lo ma zoomeo o lunga i nei na o fia ia elis fa no ia mena si fonga ia lau mua malan tau tua ia fia elis fa no mena ia share tato Facebook ia so umo le vayaso mai le fitu le tu la tasi ia malunga le Facebook ia le fitu i le tu la lua ia mes fo ilunga tato YouTube after tele le ato lo langolong mai ala le subscribing o le tato YouTube ia mes fo tato Facebook ia le tala na le wa after tasi o le tao le lua o mai ale o le tato tu ilunga o le tato YouTube mo le Facebook ia mes fo ilunga le tato app o le tato app la luas full fight tu la io musika sui filoi au mane po e te fiu te whalongolongo ai musika sui filoi ale si fonga lau mua i lunga le Samoa Capital Radio app io ia ai manatu ia wa nauto e amata le tele o ngā luenga le to tele ila taupu ia sa to e amata le tula tasi mai se fo ila tau ia lea o lo ngā lue pe li malo lo le taimi fa pe na sa ngā lue mai ai le tau na le la o lo fa o pe ngā luenga tele malo lo se fulu lua ia malo le fa malo si malo foi no sai nga luenga mfe au ele fa ngo fia foi nga luenga nei atunu io e alu le taimi e mata le taimi e uma foi le taimi ia ele nga me foi le a mata le taimi ia alu fa le tantas ole tulanga le na to mantua to le na mai le ele pili foi le te pule ai o lo so fu se tulo ia le wana amata nafi ona pasia le vaenga na ia ma amata iloa ona ia sfulu valu tausanga le matua e te mafai ai ona faila fa iunga ia e fua la fa iunga mai i poti au fo mai molisi ona masina ia po le tulanga ia te ilo tatu sa moe e se ia se tulanga fa pe pe e taltonu tato taltonu fa kepsiano ole ola mai le atua ia ona ia tu ona ese atanga tanu o ia fua tu ia pe ona mai fo ile pasene e lua te si male tolu ia le fole le pasene o tangata New Zealand le na lango ina le pili le ia lona winga ele na se tase party le sa lango ina le pili le ia so o le party o le whainga malo, o le national, o le pili lea. I te o sese o le pili le tai o le whawhailele o le act. Ia leo pasi, ia leo fui lau wa amata ma whaatanga ina i tono New Zealand, na amata nafi. Ia. Na ona longo to i lipo, ia o le tātou atinu ia le sese o tātou fui lele i oe ia to inga whapea. Ia o le tūlanga le nā, o le ua toi lua 10 minute o na tā lea o le tūla lua, pa malo, fa taile mai mo mai, ma na ia le vai atu i fafo atu le tātou ofisa whasala, o ka se ma na ia le sulu mātango fia le la whetau i leima o le nā te koleni, wāru te mai ta ua le leia tangata le tātou pa anga ia o le lo te mata i la tō koleninga i lungo maunga ma so le isfa fine na so le o matua lusi so le ia tau na mana mia se fa afu po se tu low po se fa malostino le aso ia wale foi sa tele ia fa si povi se tu low le to na ia nafi ia mane foi fa malostino le ia uli ole mana ia le tau ia ai pangalea ia ole vai atu i cases ole nei aso se lau iva se fulu cases tono New Zealand nei aso ia ole mele e na se lau fulu tolu nafi ia le fo to o lunga se lau limus esa le al pandemia e ma fu ona tupu vaenga ia ma foi lele ma tele tangata PC fa mai ona o le stai sa o le ona o le stai o le alme ale na le stai
ia ele ustai polo inga whaatanunga nai mai le malo ma soifua maloloina e ala lea i le whai o ni tui e ala i le whai o siaki wai mafua ona pesi whaama i ona le whai o siaki po o maua ia po o whai fo i tui pui pui ia o leisi vaenga e mafua i ona pesi whaamai o le whai o le mask ia o leisi vaenga ia o le nofo le tono whale pe ona mai polo inga malo nofo le tono whale pe ale ini me tau ona o iai ia e pangalea ia e se atangata malato fo i langona nei le nei me o le mena le te fai fo le ele ola tangata ia faiti o ile malo e o faiti o tangata ia ele ustai ma tangata ia o fai ni tui wan mafuanga na le pesi famai ale faiti o le malo le malo e fai io ana tau fai malo ile mafai ai ona tato mo se Christmas fia ma se fai ngol ni tau sanga male manuia e ala lea ile fai ngau tui ia ma vaenga pena ia ona tala loa leo tato e fefewa i fulele ya siasi leisi ma vaenga pena ia e to tele fa ala au le stai ma le au fa longo ta ia ai oka 4 cases ia ole me tato se lau iva se fulu e se lau varu lua au kilani oka talo fa ia au kilani ia fa malo ia te utou nai tau sia polo inga malo mau stai ia ai mo utou nai fa longo tapea ia malo alta fa ia se lau varu lua cases au kilani e fitu wai kato ai tasi noflen Allah talo fai ia mo pele on sai ma tatu fa tali pola tu langa la oye ia on no ta inga na ia tatu maua ia se Christmas fia ia ina le ole a tapuni fo inisio vaenga ia e tawa ona o tiai wa amata ona tala fo ia malo ia ni lato vaenga fo ile ia mesela ia nai tangata au kilani ia wai to tele fo tangata au kilani o lato usta ia ma nau ia ngal lu fa tasiman malo ia ma au te ia to mere ma na o tangata fo ia ma na o ia sawale tua mai langi fa malo lo oi ala wa ina ia i istangata ma na o sawale le tua mai le langi fa malolo oi tu sai le tali tonu i ngaruenga fo mai ma so fo malolo ina man tua foi na avele ele tua le to mai ma le poto le fo mai ina ia fa nga wa ia to fitinga tangata ia na so manatu te fa pe fo ile le si va so to fia poto ta mo ta si malo le vai ma tatu tu le ua tatou anga ia te fo i le tulai lua to e lua 12 minuti ana tale o le lua tatou fa ma vai lo mo le nei aso le puni ana ma sila ia Sila ia ita